tasi pea pa oe ile ne yolanga e mana tua ai oe I o folinga ata ata la mata pia pia a mio tau sa avia o la taba putana ua o le loina lama le mafua anga ua lai o le nei mala se mea a pai ngata o lau nei pia pia ai ui ina liua peo le vai o sina Pali mai a funga o so manatu Pe te alofa moni ia te au E fai mo fie o na wha a buku Pe a fai ua e musu Pali mai a funga o so manatu Pe te alofa moni ia te au E fai mo fie o na wha a buku a pai ua e musu Vetu e o le langi Fingota o le sabi Se I tau maia se tasi Ko pea e ala umani Ko oe o la upele ea O la umana mea e toa tasi Le nei ua mou atu Le au noa pasetali Sauia o e laudia O lea sa o filifilia E monia le uputusia Kupula le ngata ai pasia E ui ina o la mona Langona ina le mafatia Ai tu mea ia Fungai lo pa Italia Vali mai a funga o sau manatu Pete lo pa moni ia te au E fai ngofi e o na wha a buku Pe a fai kua e musu Tofa soi fuala upele lo uau Momo ngā ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina nau Pia pata si e pa ababau Tofa soi fuala upele lo uau Momo ngā ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina nau Pia pata si e pa ababau
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Siri lava lawa mi tonu o mea wa e whaia o mea mamana ia. Le tuai. O ai ea se tusa ma oe. O a fo yo te vivi atu i ante oe le na peli. O lo wha maoni lava lo o tuai. O te whai pesenga i ante oe le kitara. O oe le pa ia o Israelu. Mātu wala usule ne fo i tae au fau. Tai au sengi ma le tai au manino le asa fau e a mai se i mua lava ia ona mātou vivi ma whaane ne e ante oe lo mātou tua ua tele laua lofa ma lo wanga le leire nei tai au o mātou mawai le nei asa fau mātou wifo i ulu mana nei tai au lo mātou tua mātou whapea atu e le lei lava oe e pa ia lava oe le tua au. Le tua oe malia i mana oe me le leu malava. O le tua lava oe e soifua mai le vau e o lava le whavavau. O le tua oe na e le vi ingon ma malo le tua oe pulpuru le mātango fie. Ta māwha of te tele lau me alofa lau la fau. Mātu maua nei tai au le lava se tasi. Mātu te maua i le ola o na o lava. Whaftai lau alofa mamoni matai mai. Le soifua le tunu le nei tai au, e wha popol nea sa faudo latu soifua mara mātu ne yola, mātu au die fo le nea so lua o se fulu mara lua ia iaso le masina mei. Mātu fo launga le nei tu sanga, mātu malanga le nea sa faulo mātu atua, mātu tu inatu o alfa mone, se e tau te mai le mātu fo launga o whai nei. Manu ia whaiva le awhengai mana tunu, le nea sa fau e a mai, ala whangia na ia mātu whanau, ala atu wa onga le nea so, maru tia la tau le paolo o lo walofa. Whamani e whaiva o lo whengai pēr maalim tamatai whaia onga. O lo ngā whamale o ina na e mātu whanau. E mana tua pēr sa mō le atinu pele le mātu te talo. Anga le neim whamanuia le atinu e whawai i ate oi. Manuia te itai o sa mō. Manuia na i mātu ainga. Mana i mātu te ngata uma. Le ngata i sa mō au so se tawhara nei ke lope. O lo alala ma pāpā au ai. Pena fo ni tunu ni sila lo mātu no nofa māma wai. Masa o se tafa. Le nei ke lope. Le talo ma le tu mai mo panga na ia mātu mātua. Tu asen sino na tunu i manu maonta malawa ni yaso mātu. Iei ni vai tau o le manu lu. Lango marohina o lātu. Tonga tinga le māwhana whana o lo alofa. Ma wai pela lātu sui fua laure le tino. Sidi lava le nganga. O me umalava o la whana mātu whaira ni asa faulo mātu o tua. Whai mara fia.
ma ia whaia me oma, ina ia fo ina vi inga ia te oe atu maula mātou whātawā. Ta maa whāmunia mani tautua reira sa mora ni aso ato o mātou ole mātou wala au nei mea o malawa. E ala le swafa mana malo Yesu Kiriso, lo mātou ane i, mara mātou whaola. Amen.
Oli i wa o se ole ve inga se lau tolus fulumale ono tu spesere kane sia whaka sa langina le ve inga le tua ele a whai pesere kane sia whapuna patonga ki Shano i Samoa mai vini fau le tau tō mo British Samoa swani mai watoru a mo. In this update, a former Māori Party co-leader says Te Tai Tokoro will be a seat to watch, with the incumbent MP splitting to form her own party. Marameno Kapakingis confirmed she's leaving Te Pāti Māori after she was removed from the party last year and reinstated earlier this year after a legal challenge. She's up against Labour's Willow Jean Prime and the Greens' Huhana Linden, both already list MPs. Former Māori Party co-leader Te Uraroa Flavel says Kapakingi is popular, but Te Pāti Māori will now also be looking for a candidate. Somebody's going to put their hand up on behalf of the Māori Party, which again would bring another dynamic into it, another fourth person. A likely outcome is a real big split of the vote. More than 50 British Labour MPs are publicly calling on Sir Keir Starmer to either resign immediately or set out a timetable for standing down. The British Prime Minister has been under pressure following Labour's disastrous performance in last week's local elections. The party lost about 1,500 council seats across England following a big swing to Nigel Farage's Reform UK party. Health authorities say 2 people have tested positive for hantavirus after being evacuated from the luxury MV Hondius cruise ship hit by a deadly outbreak. French officials say an evacuated French passenger has tested positive and her condition is deteriorating. US officials say 1 of the 17 Americans being repatriated has tested mildly positive, while a second's been showing mild symptoms. The Spanish government says a repatriation flight is due to leave Australia shortly, carrying 1 New Zealand passenger and 5 passengers from unspecified Asian countries. 3 people have died since the start of the outbreak, a Dutch couple and a German national. The AA says the government's done the best it can with its revised fuel response plan. Under changes announced yesterday, bans on using vehicles will apply from Phase 4 rather than Phase 3. At Phase 4, emergency services, health services, schools and courts will get priority and uncapped access, with the general public facing weekly fuel limits. That's news. In sport, Northern Districts cricket boss Ken Rutherford concedes the delayed start to the proposed privatised NZ20 franchise league was predictable. The competition was pitched to start this summer but has now been pushed back to December 2027 for the women and a month later for the men. Rutherford says the timeframes were always tight. So no real surprise that discretion's been upheld over valour, but we're all looking forward, I think, as domestic cricket CEOs and the major association environment to support a new initiative. Tottenham Hotspur have a future-defining Premier League football match against Leeds from 7 a.m. A win would lift them 4 points clear of West Ham, who sit in the final unsettled relegation place with 2 games left. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa maramalolo tātou ni whaala i suke riso mo mono whaatalofa mo whaawheloa mo whaatuli mai le avatele lava ma le whaanwalo. Sa mona tino pene ele pa ia maramamaro lau whaafonga kana nei tai au sengi maro la sifo maru ia. Whamaro fo le tino fo lau. Tātou ave lava le mua ma le whaasangi le tātou matai le langi. E se le telo le lofo le tātou tua. Lona lofo o tātou mauaine ni aso o le aso o whaia le tua. Tātou uri ori. Ma tātou fia iai tātou pese ma avile vi inga i ateia wa lona lava alofa ane fo mbori mai rutu si fu ma mātou malosi tātou fisi whaia fwoi manua o mala nei tae hao ia vi iai le alofa le tātou tupu siri le langi alofa mai le tātou tama e le langi ma whaafoi le tātou fo launga nei aso ma tātou fo lau le lalo na alofa o tātou iai nei fo iaso lua ma se fulu ma le lua iai aso le masina o me tātou fo launga o le lua fe lua se fulu ma le ono se mai lo whaafonga le porkalame manu na tae hao Wait someone. It's for labor total amo. Na fianga man man ta shaba loof so mai insini on ta Facebook mari YouTube or Samoa Sarah Tasipantia mar fianga pista el jealousy mato ona neta by many. Tau to ina se pa ile tulas. Follow ele ta ona maro lo sumano se fomonia man. Malo fo ile langi mai lo sunga le o tawai ile nei fo ia so fo Samoa la tunu pele malo le fo lau manuia.
ka maruru mai ali ka bori tai au ya le o swinga na le tau ta tu nei e foi vai tai mar tu sanga su ya le tau atu mau le fo le tu Amen. le la mai mo la fa fonga sa mo le tai au o le lui tau mo le aso Lui tau mō le aso. Ia e ola loto whaamangalo. Forgive one another. O le tusi a Kolose, lona mata upu e tolu, a o lona foi upu e se fulu ma le tolu. Ia fe faa pale pale ai. Ma ia fe faa mangalo ai. Pe a fai wanga le anga ina se tasi e se tasi. Faa pei ona faa mangalo mai le ali ia te outou. Ia faa pea foi outou. Ia ola loto faa mangalo. Forgive one another. Na maua e Paulo tala fia fia mai le faife au o e pāwhara. E faa tatau i le solo manuia o le ngā luenga i le e kāle sia i Kolose. Whatasi ai matala mānaia, o lo la tou soi fua tautua, ma lo la tou soi fua fai taulanga, i fai fe au o le tala le lei. O le mafua anga lena, na tu sia ai, e Paulo la na tusi le nei i le e kāle sia i Kolose. Se i faa fetaia le e kāle sia, i le alu walu i luma o la tou ngā luenga. Se i faa fetaia Kolose, i a la tou taulanga, ma le tausinga o fai fe au. Se i faa fetaia Kolose, i lo la tou wā mana iaina, ma lo la tou mana tuaina, o le nei pāngo tā, i le tala le lei. O Paulo. Fai mai le finau malosia Paulo i le e kāle sia i Kolose. O Yesu Keriso, o le tali lea o mea uma. O le mana, o le pule, ma le malosi o loo umie a ao Yesu. E sili atu, nai lo mea o le vani monimo. E sili atu, nai lo a ngelu. E sili atu, nai lo isi tangata, lea ua tā lai se i to tonu o le e kāle sia i Kolose. Fai mai, o fai a onga tā ua ia, e maua ai e tangata wha atua, le ola ma le wha maangaloina. Fai mai le finau malosi a Paulo i le e kāle sia i Kolose. Kolose, na o Yesu, e maangalo ai au angasala. Na o Yesu, e te maua ai le ola e whaavavau. Ua na o le suafa o Yesu, o le tali lea o mea uma, i le nei o langa. Sa mo ai, ua tele mea ti ngā, ua tele mea whaingatā e whetai ai mai tātou, i le nei ola. O le loto le lei, ma le loto whaamangalo. O le isi lea mata upu tāua, sa whina wina e Paulo, i to tonu o lana tusi, i le e kāle sia i Kolose.
E ui o lo momoli lana whaafetai. E ui o lo momoli lana whaamalo. E ui o lo momoli lana whaamalo si au i le ngā luenga ale e kale sia i kolose. A e momoli atu ai manisi o ana o a onga tāua. Whai mai Paulo. Ia o tō maua lea nganga o le whewha maanga loa. Tā ua tele ia Paulo. Lei tū lea e totonu o e kālesia. Whai mai Paulo ia kolose. Sea lea o ngā i te fōa ia i lea tua, ai te le loto wha maanga. Sea lea o ngā e mau ai lo wola e tau tua i le e kālesia, ai te le loto wha maanga lo i le isi toia ina. Sea lea o ngā e alu ai lo taimi ma lou ma losi e tau tua ai le e kālesia, ai te le loto wha maanga lo i le isi tina. O le isi le e tūtāua, e to tonu o le tusi a Paulo, i le e kālesia i kolose. Whai mai le tala a Paulo, kolose, ia o tau maua le anganga o le loto wha maangalo. So ia le ola wha maawalunga. So ia le ola tau i masui. So ia le ola tau wha aleanga. So ia le ola wha maawalunga. A ia maua i to tonu o e kālesia. Ia maua i to tonu o atu nuu mamalo. Ia maua i to tonu o whainga malo. Ia maua i to tonu o tāpua inga. Ma to tonu o ainga. Lea nganga o le loto whaamangalo. Samo ai. Ma naia si lui tau o Paulo ele e kālesia i kolose. Ia maua e kolose. Lea nganga fe whaamangalo ai. O le tasi i le isi. A whai ua ita le isi tangata i le isi tangata. Whai mai Paulo. Tasi ale vai fofo. Ia e maua le loto whaamangalo. I le nei fo i aso. Ia tātou fe au, ma a tātou ngārua. Ai a pe a sei e loto whaamangalo ia. I le nei aso. I le tangata ua ita mai i a te oi. I le tangata ua lele lei mai i a te oi. I le tangata ua anga le anga mai i a te oi. Sa mo ai, e tā ua le ola loto whaamangalo. Tātou te talo. Whawhetai le atua. Ua e a o mai le tā ua i lo mātou vāno nofo. Ia mātou maua le loto whaamangalo o le tasi i le isi. Whaamanu ia maia ia mātou whiau mga ruenga o le ne yaso, e tonu mamanu ia ai mea uma. Lou lava suafa i Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou whaola, ua mātou te tālo atua i nei. Amen. Tell you my
te malosi ai I whaingata ole o langa mai Maleti Apollo ua falave lave mai Amatuia Lolanga Yesu faonga ilo utangata Tuia lawolanga ino was furuiva le wacha anele tulai ono le tu mo really Samoa mai minu tona fanga solo le tana musika sui faith loise fa fia ona nei tai au marulu fa mala se fo le hatu le lo su tu bangar wega ona nei fo tai au fo to kwata le fitu le tai nei fa ava no mai so taimi mo le tato proclame areto o le ola faina na tato malu le tai fa le nganga ona nei fo ia solo te pena mai le songa pasta a fa the copa today in history tana fa vai pone mena tupu le so fulo me ile telo to sanga vai ma vai au ni taina ile to la fitu ile tai nei mo fa pongo telefon lenga na protania pe tal fitu tana proclame na ma tai tai au mo fo si tana va vai po mai runga wana nei tai au fo Talo fatu aveta avale lungo tato awala mai tawatu ia le na lava fo feo lolo le traffic kolo o ia ile taimi le nei ai ole nai flow lava tato ile o ia fo se fa lava lava tau avale nei taimi ole tai au I le vale o takanini papkura wa faiasi feo lolo le na o ia ile taimi le nei mai tawo tu fo ia fa pena fo ila I o lungo tato anga ia tu le nai matu le vaenga le nai langa ia tu Rosedale area ia ole na wala nu mul vaenga na lo no winga fai stile vave na pisi o le vaenga na ole awala o ise vaenga lanu sama lo no winga feo lolo le traffic mo tato sa vale sau tu anal saunga le mul nei taimi o le tai au lo se fulu minuto te aile tu lai ono Radio Samoa Taslima Ivatomu Ama Vai ngā matala nei talo taura nei foi tai fo tama ki makaurau au kilani o no whanga leo whaasalanga Radio Samoa sifulualo I le maru lure nei taimi o le tai hao. Pongi sa pia whafora nei taimi o le tai hao fo e whamaila mai tau o le whaasolon pa utimu. Te lo vaenga au kilani le soio atu la whiawhiana nei. Ia o mau atu nā ti munga ia le taimi e malo sila savili mai sauti se sae. E fo taimi langi le le ni so taimi o nisi vaenga o kilani mo nei fo I haso lua sfulu mal fitu o maurunga o maru lufa mawina mo o kilani nei aso sfulu lona mawalalo tai au pe au lia la whaasolona awaolang le le tau sfulu baru Poro kala maru o e fa mawina mo o kilani la swa tai au vaenga yon tua tu la stofio la langi le le tau langi le le for rele langi le le sto na e mana sama la so fora na vai aso lo mana ia le se sanga o maru o tau nei matai au se ia pa ia la vala songo fu tu sai foi numero do tu na mai tau
le nei foi tai fo tu langa masani afanga so fo tu tu de Samoa nei tai au ala fai fo taru ba ai tu langa ele tau tiro si vai ngoro sila fa pena fo tau Samoa mani so vai ngoro ke lope lua se furu tasi mana fa wata ane le tu la e ono tau langa tanga loa talaina fa ke ka de Samoa nei tai au la tu nga ju tu mga ruenga o tai au fo o lo su fia Maria fa ne so pesene moi Sila ya lele ifo I ona e mai taurina Le tolo uasa o iluna Ia mata alira sapo ia maua Malu mai ole tua afa amalolo Si mai wa vevela ole la Ue maua ia awane Inisi ole polo e fiti fiti Tamasang malu Taalo filemu Tamalu pe auroe Taalo maulaloe O tele so ona faia oe tuku e ai e malie o sio notu Ave ai ile mua Ai tuua u ile tafoe Si se mata la 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 Awa ua o mautinoa E te masani le ta alo tau sala O tu tino o si o unu uta te musu tufi tufi mai I o ma o Vaia ina male maloa Tu sa paulea I si o unoto Te masang malu So on my fire
Somebody on all over Charlie July on all the Joe Moderator Samoa, Manato Maria, the Natai, the Love of Malanga, the Lay or Tarmatai, the Langin, Fatala Panga, Manal Time, Pocalamo Loa, Fafilo, Maima, Fatala for my one time to Facebook, Mari YouTube, already Samoa. Good morning. Malo si fo manuia, tato lo fa fo mai melpone, to le fo si o moti uso, lo fa to nei tai au fo, malo fa tai fa tes mai nei fo tai au fo. O lo ia ile te lo ngal mana le fa mana tu le tu. Ana nafi mana le tai au, o lo o la ta tu te sili mai betul. Mo ona la o te lo nei bang o mai sa fa manino le tu. O ngarwenga yo lo fa wow, sei la valta tu nga on mai le tio e ia inisi vaenga nei mana mia fa de leia o te lo tu langa na e te le na fa fonga inisi poltaia ai o for te no le a o li wo pe mai so o vaenga for io na for the o vaenga teething problem o vaenga na for le o la wa fa solo na o manga ai ai me ona fia fa de leia tili so tu langa la na ai fa tai le tu ki ia kua ngawhili ki o on mai. Ai o makule ka pokala me ia la ko pe fo. Le fo ko ki o ki for kaya. Ala fo ko on mai fo. Ya. So fa fo mena tino ma lo le lava pale, ma lo le on sai. A tonu ai le o te mamau ona matua ia to le o me oma. Ia ona tata ma futa lava le lunga o le tasilima I vatoru a mo ia mo tatu nei au kilani ia manu tutua o i o elona manosi ia mo na tunu o ia lolo tata ma futa online ia na Facebook ma YouTube o le Samoa ma tatu FM 106.1 Samoa ia lo tata ma futa lava ia so uma pe ona masa nei tatu pokalame ma lolo sa ona nafi mo le fa fonga mai le tunu o le o fa tatia mai le feonga le palimia o New Zealand tu sinave ma unu tua fata se mali start to pay e le tulanga e ono o ia New Zealand pe ave ai te ua fa le tonu pensini mo tantou so ala taru di tilo ina vaenga na power vaenga ngal mana tele lo I lo sile fia ma fa fo mana tenu mo vai aso to na I lo tel tedunga sa tatu va vai fa ta tianga ma lo pensini ma swa uno I New Zealand ola le se met pole but all na starting yesterday I don't know Baba yatu, ko fata tia mai ma lol tulanga e ono o ye tato. E la te tilo foi la ma to foi pe o phases o lo fa ngaina. Tasi lua tolu fa O baba yatu e ono skipi le tolu, le lua mal tolu. Ai la ku kasi la ku sa war kasi. O le fa o lo na fata tianga le foi le fa fo mai ma si fio le tino nei tai O na o le tulanga o leo lo o tilo fo ile le iai. O to e fasul faso o lo o iai mo le diesel ia o le aso le pensingi o to e lima sultasi aso mo swa fo ia o afio va le o to e lima sumal fa. So o le fo fuanga la a fa apea o le a o iai tato ma le fa umi o lo o iai le taimi le nei o lo na winga ia o le a nga ilo tato I le pe o na sauno le sunga tavai le nei tai ma o le phase 4 la e la vaenga fo ia fa mua top priority pe la ona tiro atu ia fo ile e fa mua la ia vaenga ia fuel access mo le vaenga o ta vale fui mu fo ia po ta vale so ani mua police ia fire and emergency New Zealand ambulances o isio vaenga ia afia ia fale mai health services o a onga ia onisio vaenga tau fa amsinonga o nisi o vaenga le lifeline utilities peila ona ia le tise ia o le swavai ia o tulanga fo e whaongaina I fesota inga fo ia communication pe o vaenga na ai whako aso so anga ia le vaenga lua fo ilea ia o le tulanga tau I tau mafa food and freights o le fo ilea mai tau atu ia o le vaenga whangale ki li vanga o tātou o loa tau mafa e mai se supermarket ia o loli fo ia wa o loli e whaongaina fo ia le kelo ki li vanga o tau mawhale taimile nei ia manisi lava fo o supply fo ia o lo o mia mo le wha ngai o inga o ngā luenga ia taitasi e o le tolu ia o le lona whala ia o lea e iaila tātou le vaenga fo ilea a makalonga ngā fuafua leu kunga o le kako pingsing lona winga o le a monitor pe e limits ia le tūlanga fo ilea o le a iaile limits le feo ai limits ai mea kake alua I le pamu pingsingi ia e whapena o na ukulaka pingsingi pe o tūlanga na o le ua tau tilo fo ilele iai pe a o lava fo ina wha umi pe ia ma o tātou le tūlanga o le a iai le wha tamo e ina la o le Facebook Telo updates vai aso mawai
o na fi ese mai le tulanga wo e wala wa matanti tilo le malo ia na tapenanga pe ave ai te ua ia ni tulanga fa le tono o le swa o motato i New Zealand nei so pela ona fa ta tia tu ma fa ai lo mo le wa le nga fo le tar po kala mo le e fa ai lo le tino ina ia no fo tele le ia ma te pena le ia wa ia u ma la fa tau ana po o titi lo tu pe ko sui mal fa ki malo ele tulanga le fa ta tia ina ole plan. But it's good to have a plan. Ole medley, ole yai, ole plan. I lau titi lo. My updates uma, iba yaso uma vaintalo on yai fa le tono swa o fo le langi ato. Ole update sili le on SMI. Nai lo telo updates le na me malo. So, la tato fa vai pe yai wa telo salpo se aso fo never yaso to me malo le si update fo le ele tulanga o yai tato swa o al tulanga na lo e tato ni sit. Yeah. O mea ngā kauonga no fauta le foi tātou, na pawara vāenga mō nea tino whaongāre leile pensini never teime u kaunga. Mawara kai me e alua ngā ruenga, ia lako whale mahalo lo le lei, se banga nā fōwha mai mam kakua ku se whai mere whaakau lea, ia ngā o lea, ia anga mai fōre koe mahalo lo le lei, se kau ko mai le, masi a kui o, maripisi foi i me le alu vare le pensini. Ai fai mkau sef pensing ngai kai mea. Yeah. Ele le ngai ku ala longa ku ku o ka wharingi whitai au fo. Ai na vanga o whai lo mai initial vanga o te Pāti Māori. O leo tātu i nei le toi ono masina o le whaliwhainga pālota New Zealand. Ai initial vanga o maua po kalame o leo ua whatatia mai se tasi o whai pule a le te Pāti Māori. Alfai pulele le safati mai le te Pāti Māori manatu sanga mawai. Awe wha masinonga e unlawful ia le tulanga safati ai ona toi fo i le tonu a leo foringa mai. O leo wha sila mai. O la wha alanga i pāki. O le pāti la o le a whai ngō fo i le ngō o le tūmalo. O le o lo tū lai mai ei pēle taimile nei te tai toke rau. Ia a o le sunga fo i la, o le sunga la le ia Maria Meno Kapakingi lea na toe reinstate ele whamsinonga i le nei fo i tausanga. O ia la le o le ua whaai loa fo i le i te tono le pāti ia ua o iau sui o te pāti mau. O le a tau wā i le pālota pat. O le a whai lava fo i la na ia pāti. So o le taimi la le nei, ia mauti noa, o le a e te sau fo i la, ia ona toi sa ilia, po ai seisi sui fo i lea, o le a toi tau vā i le no fo le tutonu le te Pāti Māori lava la tau ia ai o le fo i ua whaamatu lava fo i le pāti la tau ia ona, o le amana ia le nā o le ia te tau o le tangata, ia mai se o lona i tū mālo o langolango ina ia i le taimi le nei, but mai tau atu, ia ua loa fo i lona ia taimi, ma ua loa lona ia fo i, te le fo i ana tau mawhainga sa tau mawhai e tu tonu o te Pāti Māori. Ia a tonu fo i o le amanuia mai po le a le tūlango le ai. Ma o le fo i lai tilo atu fo i ai fo i lea. O le olo o iai fo i mai nisi o sui. Wa mata ona consider fo i lele. Ia le a ngai fo i le tu o le pāti le ua iai ia le ua amata ina ma whaalawi lo le taimile ne. Tala no initial sui ia wana e tela fo i poti pe ana maua e tāpō kalame, but looks like o se tasio sui Hana Rafiti mai B. Clark. O le MP le mo Haraki Waikato seat. O leo te wawa atu tasi nā sui o le na maua na whaarilo na Pinangalo. E ona sui Foilan Party, but so far ni suri poti. E le whaamaoni e le se iluna iatala. E le isa na ia whaamtalanga na whai. So o le se senga o ri poti foilele i le wawa atu, but e pauna o le waipule te Pāti Māori. O le ua already announced la na i fo ia Party 4. Ia ai le rope ni so sui o te Pāti Māori e ona munu ta ai. Ia mani si fo o sui fo la fa pena ona ai mino o vaanga ia wale se senga na ri poti fo le pa e le poti le mau ta o por kala fo le mai le fa mo staff. Ia o tu langa na ai even though le na mau ni si le poti fa mai el na fa fa pule o le sui fo na ia ma fo fa. Ia pa le ni poti mo tu le tu langa so mo ta tol fanga pa lo ta no ta tu ti lo nei pe a malto toro masina ia ai le leile tato no fouta le e mata pena le e tato o se mele le tele le tato va vai le o le scala le scala fa palota a yesu ingo fenga palota to sanga nei fu atu tele to sanga vai te lo le o man fa ai lo fo i mo le se fio le tenu a o swinga tau no fouta le e tato
o la wa ya te tau mala wa ya te tau e fa leo e ala le fainga le palota ai le fa fa tino la palota dale le skala tato je lo le si manga te le anga mana manule ta te ile manga le fo le la tu fo le suia la tu tuatusi pe va pe lena ala la i nei o tara je ua pe nga e si fi lua masinga ka wai i se si vai e te tau na inform le matanga renga o whainga panota o ele o suilo tuatusi awa ale taua a tauina iai ma whailoa iai o au pepa panota la e o atu kusai ma whamamonga lai lola panota e anu lo tuatusi tuai ai le mawailai o le tuatusi fōleo wai neu jelo le fōle whamanatu le whainga ia mo le mano le tino ma inga sa ua tele le na ele ngata lai whailo fo ile tanga luenga o le au whaipalota a o le IRD fo yo i nā le isi vaenga e te taulawa fo yo na mua whailo iai ia ona te lele o le fisoswani fo ilele mo tātou la ia o isia fo yo vaenga ia o le bank wa ono whanga lava o lo access e tātou ia maukingo le ia kako e sui lava ia le tūlanga fo yo ia le kwa kusi fo le o iai ina ia whawhaingo fie ia wa a onge lola le taimi o le whainga palota e mautino ai ona le taimi lena ia o la ua iai ma ua mautinoa foi ia o le alua kusa o lava le pepe palo kala tau ia le no fuanga fo le o iai le lei o vaso le tatu nei na fa matua le foi numero le fa inga tangata le whainga luenga unemployment rate pa ule GTR 5.3 la GTR tu ni so fa maunga na maua le tampo kala me o leo titulatu for my headline on Radio New Zealand, job seekers numbers rise, but government sticks with target arm. Iei vaenga na forfola le malo lona tula mai e tauno atu le taimi ma le taimi ua whaititia le numero tangata le whainga ruenga a le maua o le anu lunga whai numero fo le so e fōringa mai e le o mawhai le malo o na multai i vaenga na target anga iei ia le foi tulang o tangata le nga wenga toro ni sila o le la ko takina o le mana o nga foi le ia ave ese mai le foi numero e limas pe ma limas fulu afe e te tau ona ave ese mai le tulanga le o le fainga wenga o lona winga e te tau ona mawani nga wenga pizza i le taimi lava lale nei e mai tau ina nga o singa kama i vaenga lava singa kama i vaenga lava foi o le na foi target o le o iai but e falling mai e la kikiri pa u ai mawalunga le numero tangata o le lava ua mautinoa ua le maoni ngā luenga peila ona mai tau iai le taimile nei se lau iwa se fulu sa ia te sema i le lua afe lua sutolu se lau iwa sulu afe ngā singa pa ua sa iai le na ala iona o mai lalo i le se lau fa se fulu afe but o le taimila le nei o lo o mai tau atu fo ilele iai o le lava o lo mawalunga le foi numera a fu iai i le job seeker lava la tau ia ping fiki lua se lau lusu tolu wafe lima se lau le a fa i la tau o le o e lo na winga tolu se fulu tolu wafe lima se lau le o mawalunga tuai nei lo o le taimi mua mai a mati la i le tau sanga le nei o le job seeker lava la tau ia le o e lua se lau se fulu ma le lima afe o lo na winga e fainga pa u mai a te se ma peitai o le fa inga toi rice i le amatanga o le tausanga e fōlinga mai la e le o iai lava se swinga tele fo i le pats o le lava fo i lo o tele ia i la tau o lo o au ngani fo i le i le kero ngaluenga peitai o le lava e ka mau ale whainga malo le o lo o iai taimile nei i la tau target fo i le so unemployment rate 5.3% i le taimile nei ai ele o iai se tūlanga fo ile but o le lava fo i wa makanga valo ia e awa inga o le 1% i se taimi lata mai so ele o iai se tūlanga le lei ke le au le whainga luenga o la fo i inga luenga ai le anga wa o ma iai tanga sa whainga luenga lona mai e kaunga sui fo i lele kau milo mai la ia vango whainga luenga inga ia wha palengi mai makako le e tau sa ilinga luenga sa le a toi se fulu malaiva mino jalo talo le tu la e fitu wha au taro wha whiwhianga le tai au puni ala va sulu i le papanga ngala. Kia ora, good morning.
tu finga le tau tala ma eselo fia whalonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manuka City. O e si la fia me whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso ta itasi se fulu e te aile whaa. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Nei vai ngai til tatou au wala avta vale le wa mata ona mamafa le traffic State Highway 1 ngol tatou southbound o maita watu faisi mamafa mai takanini anga ia tui pahure ia mafaso solo atu papkura ile anga ia tui jury o le lua se fulu a on the northbound faisi slow tatou mai I George Bomb Memorial Drive anga ia nei nile Air Park Drive I lungol tatou ia malanga I fo lungol tatou interchange na ile State Highway lua se fulu lungol tatou State Highway Suono westbound o maita watu faisi slow mai ngai Messi anga ia tui Royal Road and Lincoln Road le taimi le nei ia matato interchange na anga ia tu I Henderson o lunga fo I Kiume o maita watu on westbound faisi slow o le traffic mai ngai Pringham Creek ia ma anga ia ne lavala ia le anga ia nei huapai fasu solo kwanga inga I Kiume ia o ia fo le traffic le maita watu faisi poloka ina Helensville I le taimi le nei mo lunga tato State Highway Sumna Leono avta vale pauna nei vaengo le ua mamafa le traffic tautua na le saunga le mutu e sulua minute ona ta leo le tu live fitu ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa I tatou tunuu ea I le nei fo iaso I le nofo le tua ma lor sui fua manuia I tatou tunuu te oe mawhai o na whaatasi ma mai moa ma whaafonga I tatou polkalame nei o le areto leola. O le isaia mua mua whaupasfulu valu e whapea o loo whapea mai o Iova o mai ia I nga tatou filifili ia e wilawa ina pei o le ofu mua o tau angasala fe mai e sina ia e pei o le kiona pe a whamangalo o e le tua. A le upumo o le asu le nei e mawhai ona e sau whapena I le tua. E tele tangata e manatu I lantou se ilonga e sui mua o latou bolanga ia malelei I latou ona whatu atalia lea o latou e le tua. E manatu fo I whapena ia tai lotu ma tangata Israelu I aso. Na latu manatu na o tangata lelei lava e whaatanga I tutonu o malu po mei o latu sunako. Na o le pau I o tangata e anga waa o na o I tutonu o le sunako. E awa kukanga sala e whaikio I ai. Pei manga avo lea e le mingao leo mai o I tangata I tutonu o le malu. O na o latu manatu lea na o tangata lelei e talia e le tua a o tangata leanga e ivi ai fofonga o le tua. Ai kilo e
e vai tu spa ia le fa pena Yesu ina wa fio mai Yesu e sela na vai le masangi o ngafei tanga te Israel ma fa ia Yesu se ale me ma fukaila o to wa o matangata ngasala fai mai foi le sia li farsaio na fai mai ina o saule fa fine muri dua wa Yesu fai mai lantala anga se kanga kamo ia Yesu o le tu se mangu na ke lore le awa tangata ngasala le e le te tau saule fa finge ngasala kongui e te vai e fa fine sa Maria ngali liu e Yesu e nga saua nga sala ia Yesu o le fa fine muri lua nga au mai te ngate tau ai ma o ngol finge nga sala o le fa finge muri lua nga sala ai na fa mangalo a Yesu i le tūlanga sa iai o ia o sa kaio o le sifi o inga ngoi ai nga sau fo ia Yesu e le fa peo sau ke alanga ngoi e sau ia Yesu o le makua sifi o ngoi ai na suia e Yesu matangata fo wai ina ua feilua ai foi mai Yesu e ele sia o fai mai te ulan tala fai makelo le fai o fia o me sa o ke lango ngai nga o fia kalia Yesu lo langa ke lo ele mele misi lo langa a ke lo melo ke fefe o ke fefe foi le ngo ke o laku ya Yesu lo langa ele akoko malisi me o fia laku foi le lo e ke ma fo le si le mo lo langa u laku langa u laku fa penge ia nga sala fa penge lo ki kilo me fa ka makele kala ia te o fa tu le ia vai ele o tangata ngai ke sau ia ma o le me sili fo nga ka o ile tua o lo sau fa penga ia Yesu ai o ke sau fa fala sai o ia Yesu o le anga sala male o langa lalo langi ngai ke ia o le me kongo ngai manga o Yesu ia lu feiloa i le kulanga le na ete ia o le tangata nga sala a wa foi la o le fa fika o le tonu le na nga sau Yesu e diol male nga sala ele sau Yesu e diol mai ka ngakale fa metala foi le Yesu o ke le sau mo e malolo a o e mama o te le isau mo e a miotonu a o e anga sala ma sau se i whekau i markanga ka anga sala ina i pa u i lalo le tūlanga anga sala o iai ai whaia ina le tangata ma whaola ina le tangata so le upu fo ila lea mo o e le aso le nei o lo wha apea mai ova vai fo ila le tala whe mai o lo wha apea mai ova o mai ia fe mai o mai ia e ui ina pei o le ofu mumu uinga fe mai e ui inga makua mumu ula o kou ile anga sala fe mai tala le tua o mai ia o le invite mavala au kule tu tanga Israel le kou kulanga anga sala ngai o mai male loko mawalala a esau male anga sala male loto mawalalo e mawhai le tua o nga suia lo wolanga ke loa o le good news male tala fia mo oe e mawhai Yesu o na suia le anga sala mu ula nga fea ngai ma oe le tua le ala wa se mea o fefe ai lita ngate sau ia te oe na e fetalai so se tasi sau ia te oe ma se avenga e te talia o ia o oe e te aveina lana avenga fa fikai Yesu e te le tulia i matou amen.
ia te oe o le pese mana vai pese le Peace Chapel fa mai el pokalame a reto o le olo nei foi tai fo in o te 2 minuto lo te ta le tu live fit to la so se funu ma lo me o me tupu nei aso tau sanga bye. So sanga tasiva hono lima fa'alawi loa sa tasi o pese a le Rolling Stones. I can't get no satisfaction. Tasiva valu fa o le taimi le nei ma le aso ia na fatu ato eva ai le sunga ya Nelson Mandela i siona to alua talu mai tau sanga e lua se fulu lua a o iai fo i le taimi i tutono le fale pui pui lua afe ma le valu sa tasi ma fui e tele i tutono o saina ia tusa ma le fitu tesi ma le valu le malosi ma le liwaini se valu se fulfitu afe ma nunu al tol se lau fitu su malfa afe ia ma ila tau na le aini o la tau fale no nofo ai ma ile fate si ma le valu miliona se ia o ile se fulu tasi miliona nisi nao va inge mena tupile ia se tau sanga o ma vai Talo falava o a ola pi marina mau belo li tio i le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo Oso Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. Aboi wei amu so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kai awangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o aku rea fia wa show lau ka mai lunga lawan. Pa wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O fet faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man ka. Pevile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Mō tā penanga o whaamoe te tele, whaafisot ta le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau, stage maisi, veri mai loa sa Taj Singh i le olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Tā lufa Samoa. E mawhairu sosoani atu Dr. Chair ni ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamalongi no lo fofonga. Whapea product po o loha e sosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fōlinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. In this update, Maria Meno Kapakingi says she's open about potential coalition talks after leaving Te Pāti Māori. The MP for Te Tai Tokoro has formed a new political party of the same name to contest the Northland-based seat she currently holds. Kapakingi's told the Hui she won't rule out conversations with Labour, New Zealand First National and ACT. I'm open for any number of phone calls that I think are right and appropriate or important to make. The final remaining passengers have been disembarking the Hunter virus-stricken MV Hondius cruise ship, including one New Zealander. 7 cases of the deadly virus have now been confirmed, the latest a French national and an American national. One New Zealand passenger is now on a repatriation flight to Australia, while the other disembarked before the deadly outbreak was detected. Ship captain Jan Dabrowski says he's thankful for the kindness and unity of those who were stuck on board. The past few weeks have been extremely challenging to us all. I could not imagine sailing through these circumstances with a better group of people, guests and crew alike.
The AA says fuel restrictions laid out in Phase 4 of the government's response plan would mostly rely on the goodwill of Kiwis. Under Phase 4, the government would set a reduction target. The general public would be under weekly fuel limits, with emergency services, health services, schools and courts getting uncapped priority access to fuel. AA Principal Policy Advisor Terry Collins says he believes such a system would run smoothly. Low-cost Chinese vehicles could be the beginning of the end of Japan being our largest source of car imports. A Motor Trade Association report forecasts EVs will make up half of all new light vehicle registrations in 2035, compared to the current 10%. It notes sales of new Chinese models are doubling year on year, making up 21% of the new passenger market. That's news. In sport, Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi's disregarding the club's grim Premier League football form at home ahead of a future-defining match against Leeds, which has just kicked off. The most recent of Spurs' 2 top-flight wins at their stadium came in December. De Zerbi says their last home game, a 2-2 draw with Brighton, effectively snapped the streak. We didn't take 3 points. We take 1 point, but we won. In my head, as a performance, if we analyse the game. A win would see Spurs lift 4 points clear of West Ham, who sit in the final unsettled relegation place with 2 remaining games. Surfing New Zealand boss Ben Kennings is preparing for Raglan to swell across the next 2 weeks as the world's best arrive for the New Zealand Pro event. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Nei vaenga fo I mai tawatu na wa mawhailunga o tātou traffic o tātou Northern Motorway southbound o le nai a mata mai delays I ngai le vaenga le na Constellation a nga Iangi Tristram, Esmond and Ornera Road. Ia ma nga ia ne lava fo I le tātou au wala lau papa on the northbound faces slow o tātou le anga ia se mai tutonu o le taulanga. Lunga tātou State Highway Sumaleono faisi mamafa on the eastbound my Lincoln Road anga ia ne te aratu fa pena fo I Western Springs into ulanga ia tutonu o le taulanga. Mai tawatu on a westbound faces slow mai le taulanga anga ia ne Massey I le taimi le nei. On our southern motorway o mamafa le traffic mo tātou ai mai se lava fo I le vale Green Lane and Drury. Ia mai tawatu fo I Hill Road le fo I o faces slow mai lunga o le tātou whaafanua le taimi le nei. Nisi na vaenga ave ta avale o leo o wa mai tawatu mamafa le traffic tautua na saunga le mule nei taimi le tai au 5 minute te aile tu lai fitu. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. A wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Whaftaila tunu la mai mamala whafonga nei temi o le tai au fau. Ana vaika la tawane nei le tala o le tau le tātua mata mai Samoa. Wapa ia tole mana e mai le langi le lei o le tau Samoa. Nei temi o le tai au wa tia le balu. Samoa o temi le nai se tānu temi New Zealand ma Samoa. O winga o le tau Samoa le so la whaasoro langi le lei le tau le aso atoa. E whaina o le tolu tasi tolu fulua degrees Celsius maununga. O le vela le e Samoa le so lua se furumare ono e lona mawalalo. Tānu tala me Samoa le neva yaso. Pea tale tu la se furumare e valu nei le tai hao te whaasala wina pea tale tu la se furumare lua o le vanoa whaatalo whatuai le tāru pakalame. Pa angal tāru pakalame le ngate America Samoa whapena fo I Samoa. Doing on Facebook, Money YouTube, or the Samoa Pena for Tatu Wala Leo Samoa, FM 106.1. Good morning. Malo lava, Yale, so for Manuia, Semanitalo Town, New Zealand night. But I offer Malo Legino, so surviving on Motu Sojo, or Tarama Futel Nita, Malo Lava, so for Manuia, Alexandra, Fason Awa, Yale Tau, Le So, Sfulima Maru, Maru, Lu, and for Yaso, Blenheim, Lalang, the Lady Town, or told in Yasos for Fitu Maru, Maru, Lu, from a winner, more than a so Lua. Telo isi vaenga ye grey mouth fasono na awa o nai wanga e ni so taimi langi le le fefe ana neis fu lima maurunga na maruru le so inweka ko fasono ina langi le fo le tau la oli sful tolu maurunga na maruru le so langi le tau kai kora sful fitu maurunga na maruru langi le tau Nelson sful maru maurunga na maruru le so o maru awa sfulu maleona maurunga na maruru le so langi le leili tau Queenstown for lima marunga marunga le so langi le leili team marus for fitu marunga marunga langi le leili Wanaka for lima marunga marunga fasona na awa
langi le Lady Town e Westport spulono le maununga le maru le so Dunedin ona fasolo na awa le tau pa una e wanga ni so taimi fasi malo sila tito sa vili mai sauti si sifo sful fan maununga le maru le so male ayo kala si tete maru la verso fo maruia ele nei taimi ona taha o langi le Lady Town mo tau i le so se wanga le fia na ne pa ultimo ni so vaenga Banks Peninsula full fitu maununga le maru fa ma wina mo kala si tete mole nei fo yaso fo wa tatu o vio se mai talo le tau i le motu matu le pi tola vanunga le motu matu i kai taia se fulu iwa le maununga le malu le fasolo na awa oa pa una e wanga ni so teimi ma talo fa le maro le jenu so se vaenga le mua Wellington malo se fo manuia awa oa le tau i le so angi mari ma sa vidi mai matu i se sifo fasolo na angi mai saute ni so teimi la wauli ma le fiafia na nei se fulu ono maununga le malu fa mawina mo Wellington nei fo yaso fanga rei awa pa o timo ni so taimi fulu iwa maurunga na malu ole tauranga fa solo fo ina awa pa o timo ma mafati munga ni so taimi fulu ono maurunga na malu nu tau pos fulu fa maurunga na malu nu awa pa o timo lang le ni so taimi oroto ruas fulu lima maurunga na malu nu fa solo ina pa o timo ni so taimi ole so te no vaenga Palmerston North awa pa o timo le fefia na ni fulu ono maurunga na malu nu fa mawina on so New Plymouth fa solo fo pa o timo ni so taimi fulu fitu maununga le malu no fa mawina mo nei sa fo Napier langi le Lady Town se fulu vanu maununga le malu le Air Masterton langi le Lady Town nei le tai house fulu fitu maununga le malu no fa mawina le ven se fulu ono maununga le malu no awa pa utimu langi le le fia na nei te vanga Hastings sa la fa solo langi le Lady Town fulu fitu maununga le malu no Gisborne awa pa utimu ni so time se fulu vanu maununga le malu le Air kirikiri roa malu se fo manuia Hamilton pa utimu langi le la wa uli ma fia na nei se fulu ono maununga le malu no fa mawina mo kirikiri roa ile aso. Tama ki makau roa o kilani no whanga whasalau Radio Samoa, tau a tāta mai le malamalama i whawha atu o tāra pōtu whasalau nei manukau, sifuluola ele malu ulua le ea. I au kilani nei taimi o le tai au, wingo le tau e whasalo na awa oe pa o timo ni so taimi. Nangi le lefo inisio taimi o le so, sifulu fitu mo nunga le maru rufa ma wina mo au kilani. Le so tai au pe au lia la fasolo na awa olang le leis sifulu varu. Mo nunga le maru o le ea i au kilani la swa tai au, na vaingo yon tuatu lang le leila stoffi, manas forele, manas tonai, manas sa manas unga fuara, na vai aso lumana i atu. Ma bongo o mana tu na mai la mai tau ne foi time le tai au ina waiva mala afala wat anele tu la e fitu le tu le samo sfulima e vatolu amo ya malta jonga no maria tai au ma no fa tai ni se pa anga tara pokala me fa fa se mari nei time le tai au ma lo la versi fo maria e yere lo fa le tua la na me lo fa o le ola mo no tu si fo ya ma tu wola nei tai au fo ya fa popo e ma se iputima nei ya mo ta tu le tai au oka ko mo pode so luala ko yes anaya fasa ko piki mana yo nei tai fo ya sina ipu koko sa mo ai makwa i fa punga lele fa avivela mangai o lai manga ya ye mo nei ta mama tina matua kama le fa mo fo lele fa punga lele lava ia una tu fa lele lunga le lau ma le puki esto ina ia masinga toast o kalemana ya asa le ole na se le ya le fai ole piti ole tai au fa mo mole ya me se fo na yo tato matua tu asen sino le tino ya ole ma fa na lava ona ai to ina malo matua ma de le piti ole tai au mal to maftanga le so ato ai se la pasene tato te lo le sinam ta inga le tau titi lo atu fa mai le so fo mano loina mo mo wina fo to tato o red meat le ia mo si fu mala roina tato tala noi red meat tala no ngai ano man fasi ala ki lo aku ini si fo fa mo mo ma wal tapo kala e la red meat edele o le lo na po fe o ye
Po firma, ala vai ngai sa o firma vai ngai e ko kiki asa. E meat fo ia wa mana tua ata tu tala no meat. Ia e afia ile pua se vai at fo ia po le pork, onisi o le mamoe, ia onisi o povi e pe o vai ngai ia o le o la walunga fo ile vai ngala le ta o ta tu fo o le red meat. Ai o au mai fo ile e wai ma le tele le red meat e tele fo red meat ta wo fie o nisi o red meat e fai ngo fianga wa ku ia ma au mai but o lo o yaila e ala ona taunga ta pe o le wa au mai sa o red meat e taunga ta sili ona taunga ta e ala ona taunga ta ona o le quality o le protein o lo o yai mo tatou e au ngā lale na mo le soifua maloloina ia a ngā ilai fale o lo fo i o lo o yai lava fo i meat e kaungo fie ka malanga lua a ka alunge o ka koe alfu ka lap kai au ka kelua ka au mai but o le vaenga o le au mai e ala ona taunga ta o lo e winga tonu le na o le wha mala maina e ala unga kaunga ka that's quality protein mo tatou o lo na winga la a wha pela koe a ngā ilfale o loa o vaenga umala o lo tatou tanga fo ilele fai si kaunga ka aku o ia o lo na winga o le vaenga le leile na sili le na o na o ngā mo tatou. Ya, lena o lo o tātou wa mai a lalalangi nei e se umatal to nungo tangata. Ba ai a oi fua le fai unga e fai al tangata le fai unga le mele le moi. O felta ma fai te si le fie le le mo oi fa pena fo ia o tātou oma. Ba wan me ia mo si fua mala roina le. That's right. Ya, o lena o le vaameli foi leo le MV Hondies. O leo te papa ia tu ni poti le tala noa el tapo kala me tu langa lea. Ai e tangata mari liulunga le vaa o le whaama ioti. E hantavirus. Lena a fiela tau. O leo titilo antu le vaa lea. E tangata New Zealand. Pea ko kasi ea. E ma Australia. O lea la o papa ia tu o leo o Australia la to tangata ia na afia mo Australia. O te loa o fo New Zealand. E tau na isolate. Ma vai a fare lei. Langa o te vai atu pe foringa mai for the World Health Organization. E tau foringa anga de COVID's furuipa. Ia le vai anga o pesia fa mai lea pe ante ua afia manisi foi. I Australia fa pena fo New Zealand. Ile vai anga fo ile na tu lai mai lungo le va alena lo ta amilo fo ile Oceania le ta amilo le cruise ship. Ia valu sul valu la fa io le passe se le sai ia. Le lana mali liu fo ila ia nai tangata fo I totolu ila tona mali le aso la vai tasi ona o le fa mai le na o le hantavirus e pe ona ia. So to alima ila to o tangata Australia ko akasi le ngi usila o le sai lunga o malanga ka fa o le so o le la fa fitai el time le nei le wa nga I mai fo ile le o le wa au mai ma o le a fa penala ona fa mautu I le vaenga fo I o le ile quarantine to tonu lava fo I o Perth I le time le nei ina ia mai ta wina le saunga le muo ila to ia ingi ko nga fikinga mo o mea fa ia la to siaki fo I ona fo linga mai o aunga le fa mai le nei o se fa mai fo ile ta e mafai on ta o se fa mai yoti ona e vav ele ai se umi o le kai mi fo ile le mawai tangata iaunga ia ai tupule le fa fita o le fo ile I mai ula fo ina mawai so fo o le tulanga leila o le fatinonga la fo ile quarantine lo ia pe la le fatinonga o le time le covid e fa pena e lua fo ila vai aso o le anu no fo ila to le no foanga le ia mamai tawina pe ye ni si o aunga ia ai pola fo le time o le a tala feaunga ia ona toe o mai fo ile ai tua ma toe o mai fa kasi makako uma le community ia e te tawana vai fa le Australia ma New Zealand tangata se runga va ale langa o titilo tua ile afianga la to se runga va am ko ke le aso le afianga ile fo ivanga ma le fa mai ia wala nga ta lo fa mai oti e ka kawanga ko ile le vai nga la to isa ye il tani ia te poile vai ia le ia tala noi fa mai o le misela o le santa no el tapo kala me vaso tu nei le si fo case o le misela Wellington fa le ainga sa ma fa la to o le foto ma le si fa la ta inga e te tau e la to sei tono fa la inga o na mata wina le symptoms o ne te wa afia ni so la to o le pe fo nga mai e ia tangata na afia
I le foi asona ye tonu fa i le foi fa nga. O te tal tonu le lona tolu fo le na cases talu lava fo I ona ia. Ia Mediterranean Foods Trattoria and Deli in Newtown. Pe yo no fuanga lava na o leolo o fa manatu mai ma fa mama fa mai mo tato pe ava pena ia nisi mai le aso se full weave o aperila. Ia e te tau lava fo ona mauti noa tato te anga ia pe vala au fo le health line. Pe a fainga ta ona anga I GP ina ia faia siaki fo ie. Mo le mauti noa ele o yaini au nga fo ia e ono afia I tato. Okay, fai a ko le mena I leo fa ko fo ko kera la ke pasi kai fai la ko o kai le mako piko o le ki la ko fai la ko ki nga pasi ka o le no ko le sa o fai ki nga pasi ele ka kai le west e se le me me ka Amba ko ku vai luai leo e fa pe ala ko ai ki voi leo la ko ngai o ngale fai ia foi se laulo se ful pe mal se laulo se fulu la ki pasika fo ngai au pasika ele ongi pasika fo ie ala nga ta sau ona e se anga pasika ie entitled fe wa ilunga la wala au vai nga fo ie kama fo ie pasika le pispisa o la fo ia o le vai nga la fo le ma o le tulanga na mai ta wina ile taimile na le wa uli mai o mai mai Henderson fa solo ange o anga I New Lynn o le kele la ka ko pasika le kai nga fe kau yo nga holunga la wala longa winga le ngi pepol pasika yo la fo yeso le tu la fo no fo ile le ave pasika o ya porque ke pasika so a fo la yai lima se fulu solo infringements o le nga issue mai le society leo ya alalanga ave fo ile le to fa ya o lo fa wow la fo inga luenga le ina ya mauti noa e le ko e kula I mai fo ile nei to inga sul tu la fo fa inga ta tele mo ta so fo ye fe o ai lunga la wala le taimi le o nga kama ia o so le ko e ku e sale ma fo se vai atua fo le fa fonga e sale me ka ki el fa ai e se me aki e lunga pasika io e fa ia sile sa nga le mo vai nga le pa o ina nga I mai lunga o wala tse ia o le fa manatolo mai le so se taimi lava e te Silfia ma mantawina wo ye ni so nga yo inga fa pea ele sa nga le mo community ia va ven fa so tai le wa te no fa tai la to na va ven vidi le ia le na ma ve on control le ia nga yo inga si va nga ia wo le o le local sa yo fa nga yo inga fa pea ia me ala vai fa le to nga mutina so a sa ori ia le na le wo se fulu mara iba o te le to la fito le fa fonga le pokala me mano le tai out Ana Radio Samoa, au fa o tara fa fianga le tai fo penino te fau vala mai manu ole vavea fa ten fa tes mai ne fo tai fo le manu le tino. Good morning. E volo mai o manu le vavea e fia fala sole e a ti e nei la upasika ai o suena ai lau kaiva e la te asoa o la taula lilo la mama sue tu ke lau tauli o le ala poi le mana mea hela o la sui pua tu sui moana sui moana sui moana sui moana tatu Vai solo Betu ai moana Betu ai manu Sau mi au pene Sau masina I tuai manu Sei nuane ai Ita maulenu Volo mai o mano le vavea e pia fala se sole ia e ti e ne la upasika ai o sue ai la upaima e la te asoa o la taula hilo la mama sue tu bela utauli Ole ala fai le mana mea hela o pasu I pua
Talofalava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Neil Vanderbilt was spoiled, but he could afford to be. Starting at age 16, he had worked his way to the top and built one of the largest transportation empires in history. As one of the richest men in the world, Vanderbilt could afford to eat at an expensive restaurant called the Moon Lake Lodge, where many rich and powerful people ate. Well, back then, a new food from France that was popular among wealthy people was called French fries. One night, Vanderbilt ordered some at the Moon Lake Lodge, but the cook, George Crumb, had not yet learned how to make French fries, so he cut them too thick. Vanderbilt complained, and the waiter returned the fries to George and told him that Vanderbilt demanded he cut the potatoes much thinner. So to keep his rich customer happy, George made some more. But soon they were returned again, with the same complaint that they were still too thick. Well, by now, George the cook was angry. So he decided he would really give it to his spoiled, demanding customer. He grabbed his sharpest knife and sliced the potatoes so thin they were like paper. Next, he dipped the super thin slices into boiling fat and poured heaps of salt on them. Then George himself personally brought Vanderbilt these crisp, overcooked, oversalted potato pieces. But to his surprise, Vanderbilt liked them. In fact, George's overcooked revenge on Vanderbilt later became a popular snack sold around the world, the potato chip. So even if you get off to a bad start, don't worry. It's how you finish that counts. A successful man says, try fast, fail fast, learn fast. The great car builder Henry Ford put it this way: mistakes are simply the opportunity to start again, knowing more. Jesus can turn your frustrations and failures into success, but you must first let him take charge of your life and start living his way. Just like you can't expect a doctor to help you if you don't do what he says and take the right medicine as he's directed. So when you start doing things Jesus Christ's way, that's when he can start working everything in your life for your good, including your mistakes. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute.
iwa tolu amo. Afatoru le July feature from the Angos Fanao on Radio Samoa Modern for so luas fulu e so me o matala telefoni mo o tolu fitu tasi lima I tolu lo mo fona no lungal tato emaili on air at radiosamoa.co.nz. Of I want to to Facebook, mari YouTube, are Radio Samoa e pule oi po fio banga na va no men fam ne ngor foi tai fo e ta fam ne ngor tai emaili Right. Whamanuianga mai Sabrina. Wishing our beautiful mum and Nana a happy birthday. We are grateful for your love and help throughout the years. May Heavenly Father pour out many blessings upon you on your special day. We love you very much. From Wayne and Whanau in Henderson. Whamanuianga na mole tina ya Tiama Solomona. Lace for your tato whamanianga mai lunga lava tato Mary, Emeli e Maya Maria and Clint. Happy birthday to Tiama Solomona. We are grateful to celebrate another year of your life. We are thankful for the countless ways you have shaped our lives. Thank you for your sacrifice, support, guidance through the years. We love you and miss you and hope you have a great day today. Whamanianga lena Maya Maria and Clint, Caleb, Celeste Colson and Kaylee Dubose. Ole whamanianga lena mo le tina ia Tiama Solomona. Pei falling mai o ta whamanianga na nei tai au le whamanianga le lunga ta Facebook whamanianga mai Elizabeth. But mo I whana picture whamanianga Right, so whamanianga o le lua se fulutasi tausanga o Alice Ifi. Whaamanuia le atua lo na aso whanau, teine le lei mausita'i, whaalongo loto alo whamato anga le lotu. God bless, o alo whaangana mai o mātua, mauso mauto angani au Sitalia, Samoa ma New Zealand. O le whamanianga mai le tātou telefoni tālo whamalo si fua. Malova se loa, alo se fua. Alo se fua, yeah. O le alo whaanga whamole ate ia Dion Paul, o le aso le neo atoa iai, lo na ono sumal tolto sanga ia Dion te lo lava o le palangi Samoa ia te le mamalama o le ufa mani atomia te le tu le osu tolo to sanga so ha popo le tu ni sta sanga o le ola fa pe lo fa so tato mafutanga fa manianga na e vatu ia mulpola ne lo siwa tele tinala inga ya mota ia mala inga man rewonei fa fe tele tawai manuel aso Tai mulpola mo dia foi nei tai o fo ia e si sta whamanianga le na pito a ngā. Toi lava fo i le tatou shout out le o lo toi. Yes, ia whamanimore. Right, o le whamani atu aso soifua o lato uma ua ulia le nei aso. Mo e wa toa le 5 ma le 5 ma le iwa tausanga o lato soifua. Wana o swhamanatu. Wa o le taimi e lafo atuai lau home test kit mo le bowel screening. A wale saunga le mua lo soifua ma lo loina. E sili le puipui e le tonga fitia. Mana ia la whamanatu mo tātou. Ia, le lei. So, se o malawa tu nei a woi SJD maa kona Wesley la whaili ia ma se pese se whamani il pūrenga mana whainga renga rori Samoa. Ia mana pokalame le atu o whamanatu la tu was whanau nei as. Ia, le lei, manu i oto was whanau nei as. Whio i kama ia. Ia nga, o le pesena nā mo o tō nei tai. Happy birthday. Tō rosi fruano. Ina pat. Fafatisina, ningaluenga uamae.
Uasetongelangatila Fa'apulowile tualima Lingongo ole tuasibi Ualele mawalunga ilunga Biiale atua Fa'asa oloto tabua Ungalua fafatisina Nengaluenga uamarea Uasetongelangatila Fa'apulowile tualima Lingongo ole tuasibi Ualele mawalunga ilunga Biiale atua Fa'asa oloto tabua Lo utofi oe sauia la upele Siva fa'ata upatile otele Soia osevi ingalea umabi Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Fa'afeta itausifea gainga Malole ko Malole kau Ooh yeah Tauteia Fa'malole pale Malole kau Isefalute ua solo Ya fenoa lo fina malo Mo'onga ole loto Ya faita ua maona so Vetua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tieleto famanino Isefalute ua solo Ya fenoa lo fina ngalo Mo'onga ole loto Ya faita ua maona so Vesua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tieleto famanino Lo utofi oe sauia la upele Isiva fa'ata upati leo tele Soia osevi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Fa'afeta itausifea ngainga Lo utofi oe sauia la upe Siva fa'ata upati leo tele Soia osevi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Fa'afeta itausifea ngainga Tauteia Sole, eva mali pese. Malo le fafonfonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah.
Taimi Mamafol Tato traffic Avata Valley lo yes fala love Tata Valley Hillside Road in Mount Wellington in the time lene faila city lay mai il vaenga le Penmure malanga ia to fo ingai Mount Wellington le Tato Highway lunga le Tato Northern Motorway southbound facing Mamafa my Constellation Drive fa solo nge Lavala ile Tristram Esmond Road aluange Onera Road malanga I fo lunga o le Tato awala lau papa ia fa pena fo ilanga iane I to tonu o le CBD fa pena fo I on a northbound o lo ova yet fo taimi nei faisi pisi mo tatou le nei fo taimi lunga le tatou state highway su maleono on the eastbound o lo maita watu faisi mafa mai ngai Hobsonville anga iane Westgate Lincoln Road te Adatu Patiki Road ia Western Springs maleanga iane fo I le tatou Merchant anga iane tonu o le taulanga fa pena fo I lunga le tatou westbound o lo faila fo I sima mafa le traffic mai vaenga na o le ala tele Nisho vaenga Green Lane on the eastbound and westbound mamafa le taimile nei Mount Enid Road o le fo lo maita watu taimile nei faisi mamafa o le traffic o lo yai Ellison Green Lane interchange faisi pisio tato le taimile nei lunga tato southern o lo maita watu on the southbound makua imumu a koa lava tato le taimile nei o lo na winga East Ellerslie faso solo ange Mount Wellington Penrose sawi ngale Highbrook Drive faso solo ifo East Tamaki Links ia olo mai tawatu time nei faisi pisi manukau ngai mai manukau sakanini pub kura ia fa pena fo ilanga ia nei jury olo pisi ile time le nei On a northbound, faisi pisio manukawanga iatu ngale Highbrook malfasu solo atu lava se ieto o atu ile taulanga. Se Highway Lewis full of water views through Mount Roscoe faisi pisi, Hillsborough faisi pisi, Onehanga anga iane mangele malanga ifo inal malaiva alele faisi pisi mo tatou. After vale tautuana le saungale mul nei fo taimi o le tai au to se full of vale minuto ntale le tu le vale. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Au kilani saute sa ilise Samoa oe malo ai o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi o tele ta vale matango fili mai ai tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe mo se ta vale tala fia ngai so mai i le 5 Grey South Road i nei manukau Asies fo i le upenga ta whai langi enterprisecars.co.nz pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha Enterprise Motor Group manukau sa ili fili ma ave loa lau tawani Mo tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia le taro papitoa nao le limatala tu tongi pia whaunga aina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whewe ai. O loo awanofo le tato direct transfer ti posi mai ai au tupe le tato account ma wha mali aina fasili lupa le telefoni ma wha tino la foino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tutongi no pido le vai mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land ma so se au nanga Samoa o lo mawhaina whatino umai tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia o whasoponia so se vahenga ni usila yo tātou la la o lo awano fo yo tātou ofisa yo taro mamangele pe whaunga le Pacific Easy Mobile app mo le direct transfer whasawa ilu taimi ai siri ato na whasawa ina autu pe wataunga tāle penisiri. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o varselau o tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Mō tā penanga o wha moe te tele, whaafisa ta i le Lux Tent Rentals. Maua whale ia, nufoa, lau, stage maisi, viri mai loa sa Taj Singh i le olua lua, 5 lua tolu. Olua lua, 5 lua tolu. O e fufu e whaatau ese lo whale, e te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mō oe, ma malama i laungangana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, i le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Morning, boss. Morning, boss. Morning. Morning, boss. Chief. Hey, g'day, boss. What can I say? Morning, doctor. I'm picking my morning, eh? How's your morning? Thank you, sir. Valoroso para. Hola, boss. Hello, man. How are you, Coro? Morning. Voy a frío loco,
Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more ai kai lafo, okay? Okay? I'ma taste it talu sanga on the tattoo I've only. Talu si o nga luenga, ma se si ne ilove. Fai malfa te ngalu malfa auto. Talu no fa ta si mai manu ya me uma. I fight with my fam, my fuck pass in the two mama tamata. Ava I used to boss if it money me your mata. I want if I mango kolo kila lol time sa ope over my low pay I lebali lo mana o. Tikile sope ale I sana lifi. Fo to ya anko pe afisi fi. Ie eli mo fo ila ulani si. Ma o tu fa samo ale o ingilisi. Let's go. Ta fai fa malo, fa malo lo si. Chopili ne ya so. I will fa I eat to Sophia. How you mo ile ne ngalo na sana vi inga. How we tato. Ta fai fa malo lo si. Chopili ne ya so. I will fa I eat to Sophia. Mano fifia. Boy, awole fusia ile masola falo. Ole malo si le se failo. Fa malo si tai tali si moko. Falo ile le ya posa sa uta oto. Awo. Uti si pasi sa ile la ngaluenga. Olo ngalu e fuia ilo tutongi. Sa ili pole so singa luenga. Ele ole tu si pasia ole tango tu fama oni. Tatele to pole ni ta tu si pasi. Tu sa penu tili ta fa palani. Ata fa mauni atu le tu no ti me fe al masani. Te ea tu etangi. E umane o yeser tu masati ni le ami. Emanu ye no ne to emanu ye le langi. Wo tato ta fai fa malo lo si to bili ne ya so. I want fa I eat to Sophia. Oh ile ne ngalo sana vi inga. Tato ta fai fa malo lo si to bili ne ya so. I will fa I eat to Sophia. To mano fifia. Yo, la mai ano. I fight with you olo tongi. Sele longa lui mal fa maoni. Fate ala la on fai leo fu anga ma bala tu samo ila fa somo se fa moli. Fai lo si ma sani male oli. Mana vai so ili loni. I say yo foi la ile a so tongi. Fa tata fa uma au fa ya la mai fu sama songi. I want to I ina ne say oli. E se tu se aku ai fa ali mai pa umoli. Mawalo la unga luenga ko anga I kakalo. Loko mawalalo. Awe ki chiki e fa alo. Ko anga I fisili ma vavela ua. Awe ki papule fua o se me au fai ngaluenga lai le vale o lai lo mai o le ngai ke pase e unga e se le so enga lo pase au le mo lo pe le fai lo tax ai le mo o pepa ai so mai e relax waka ka unga pase me malo lo pe sau ship au e te fao vai oi I tuli le usu mai taiao back ship au e te fao vai oi I tuli le usu mai taiao mai akile ni skali e kau ia skivi o I falangi musika se kamali ile se I fefiloi ka me kisasi o kilang e tato ta fai famano lo si to bilene ya so I will fa ai to Sophia mo ile nengalo sono vikinga ta fai tato fai famalo lo si to bilene ya so I will fa ai to Sophia
sa i te isi o ala le lo tama wala lo a malu I fale malu fafo au whainga loenga whea lo whani mata utile na ka mupani e amu ia le na pule siri ele so ona whaia seisi se amu ia le na pule siri ele teitai fika e seisi Vane ato loa, malola bangalue. Morning, boss. Be kind to each other and don't make more aikalath. No more aikalath. Yeah, the girl advising on the boss. Motato. So if we don't tell little follow down some of the Taliban in the tile nay. Fatalofa and Matua, I also for it to pen and I found out on the tile. Malo. Hello, sir. They see me more thing of feeling here. Langoka, Renga, or la Usulava, the pen and I found out the tile. Yeah. Telena Titula Tunisopanga Tapokalame for my Lawa Pele Tio, so Lena on Nail Tile for my spanga for Loto or Mancacoriccio. Yeah, I get neck a minute. Neck a minute. Yeah, over my could pay the Machofoila, the Vangana Laita, Joe, a Tonua, go little to my mouth. You're on the Maya. Oh, Malavalea. Ngân anh xin lo ngài đuổi, ngài hay lắm bây leo xem mẹ chụp bộ lấy thằng cháu, mà đó là vật ba đêm mà đó on site là chú nó, để cái mà phụ cá, thì mình on Facebook mà đi YouTube, yeah mà thằng cháu FM 106.1 Sài Mốt, thằng cháu mà phụ chẳng lấy trái háo, ai món này mà chua, đâu xuống lấy trái háo, siêu phàm mà đó đi lệ. Mà lô lệ, chỉ phải chăm mà tập bên này chăm mấy chỉ trái háo, mà đủ luôn đấy vậy chứ, Tau tuana lava foi. Ia lava malelei lava foi lava nei whanau. Mai sei whanau tūlanga lua. Ia tatia ia le a onga maua lungo la. Wai loa e tama mtaini o latou a o nei whanau ia tūlanga lua. Ia wai of konginga a ia lava pēn nei ofu te tonu le ato a onga tamaiti. Wai eliska mai kiki o kasi a koa onga oka. Ai su okunga le ai ma se lava foi lea wha leo. I te tonu le ako wai le lua lava pe kimu. Ia pe ke ua alfo ika alo le paipa se suange ai e mo o mia lava le lava tā pena o tātou ia wha pena fo i nei whangau a whanau lai ti tonu a onga amata ia tau tua nā lava fo i puti le leinei tamaiti le nei vai tau una o amata fo i ia ona sui mai le tau Ia, mana te lele whamanatu ngal mana mo nei matua nei tau se te pena le le ia alu tama malteine ua le ngata na whai o man whaila na i puti o le tai hao ia ngā fu e ku'u ngai snacks malanga lunch ma nei e tono le ato ia e pisi ama ka aro soro ka meki wai mane ka aro ka meki o e mawhana ai ma ne mare niti ia o ka meki fo sori fia ke le mengi o ka alo mga lako friends Moi jo se me le tele mo nei whana fo te mea o ia ai le ia lan ka fa ka mo mai ala il fangu vai ia la ila me ai le ako ia nga le ado se me pole ma nei fo e ta wal tu le fang vai ona o le taimi le nei wa ma tona malulu ai ma nga ia e ka fa ma fana te isi lava foi ia vai ana ita mai te o lo avati o ai se lo ko ma ko i pusa ai sa ma ko malulu e va ve ala ona mama ia ta mai te ma flu pa te sa fa ma fana la iti ti a foi le ia vai ana ita mai ia ma nei na foi fa na tu montan o titi lo atu I na avel tapo kala mese tala e au ki e wila pasi ka ngai o le asa au titi lo atu e ko luala wali I nga kuli leo a masala pena maua wa tu leo por ka vale le se number plate luma yo nga mulu leo a ku ai ola ko na wali e pe le uska I leo so se taimi ale uska I ka vaningi e wani ngare na tu o leo I foi mala ko helicopter fiarwa I lunga ne so e fiwala ya lumale ako ia ala e multa ele helicopter mo le ia al famanatu na no te famanatu le tu no so se taimi
so se vaenga fai ona isi silatu o yeini me masara mia foi le saunga le mu ia po se ka vale ua mo kwa iso ngaru lunga wala o le video le me tau fai yeah pui al na o le saunga le mu mo tato po oi kai o le vaenga lai Ponson P le funga fai le show al ko lua le o le me fa le tonu foi le male fie e lo tama fo le a fia yo kako ia mana tuala o le foi tau mo fai le ina ia tau fia ai mo musu foi le tu ta vale ia a ola kama ia lunga la wala la e alo le fiola ia lo winga ale a fo ile fa auta utsa le leila tata uisi o tata o lo lunga la wala ia e ono tele ni se fa lave e tu poi al mele le ia ola nga maua e u ia ma 4 metri kal kulinga la ko lua ia e fa fta ia ia afia ni se public so le salpo le los fulima jas fulu luana nafi le na matai ona tu le ona wali ia fo ile o le va vai atu a maka mai o Ponson B fa soloangi Green o Mara Albert ko o kel taulanga o le mo ke fo ai wa langa fa nga e le ia spikes kamo fo ie ku la lo la wala papa ai pa sole ala papa ala o sole o lo vinga la yo afuna e fiwa o ia ai mo le ia ia la fulanga ia ole mo se la le on po fa ka kai me kula el famsingo se kari ono mo dia nga se lo le fa ka malake ma le o fa nga wenga ai o fa nga winga le ma le manuia e de se no manga e se ai nga mo wa ka no fai ia le na on te fa na tu le no o lo fa na tu mai le fa mo mole so se mela ma te manta wina pe ke va ku nga i se nga oi next door neighbor video awa ke almo sa ala ko ngeli ngo fa mo awa ke almo sa ala ko ngeli ngo ai video tasi o le telefoni na le pa vina bala ui yo no me lo fa la tu ja la fi de mu le o le se me por eta to ya mo lo video ya nga fa fa malo ski fa sabari no va con ko fio lo mal tau nei tai le ala fa tau fa malo stino tai ma lo fa malo stino so ma tau me sa mo nei fa tai fo ia mo ro kago ele ka fa ai ka la fa malo stino no mo ai ka la Lunga. Iya. Algo ngai tua yo ya. Amo papa tua. Ngai tau Ya, amakau bili mai lunga tau Yo. Ai lunga tau Ya, alzafa. Yo. Iya. Kala ya yo lumba. Matua. Yo. Papa tua. Tau Yo saung ya luang ai lunga. Yo kasih. Yo luma. Yo. Lunga. Yo. Alzafa. Yo. Esse pizzo. Yo. Lunga. Yo. Luma. Luma. Yo.
ia. Awai pe lumenga. Sawi tua. Naya, luma, sabali luma. Tua la mai tua. 10 sekunde. Luma. Naya. Ya lele. Mana vai totonu. Mana vai fafo, malole fa malolosi. Manu ia tele lava singole nei aso soifu ia. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Usi mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima i watolu amo. O te whatalofa i lo tātou watino o tātou whelo i foi, tala tau longo mai Samoa, usi mai ala whaafonga. O le si ima wa lunga o le tau o le sua umapeni sini le rolangi mao fia tuai ma Samoa. Wa ave aile tu alalo le te itai o le tua ngai le pāle mia ma le whainga malo. Ina ia sila ni awala i fesoa soni ai. Ile si itanga wa iai nei le tau o ia o loa mana o mia. Ai mai se si atuai ma le tau o isi o loa. E pei o loa o tō tonga o ta male. E whaasino le whina ngalo le te itai o le tua ngai le sunga atui la e palupe soli aisa i lele maria lea ngaoi. I le tutongi o pasese mo pasi ma ta vale la iti la o pasese. Ai le whaatala noa ina o tui la epa i au ala o viso o ta inga te le vavave le vaenga wha upu whai. E pui a ia te tau o tangata. O lo ia whautua ina i le tasi o au ala. O le wha i titia, po le tu i lalo o le tutongi o le pāle mia ma min stala na kāpeneta. E pei o na whai e le malo o fiti. Ma wha pa ua i fo i lalo ma tutongi, o sui whai pule o le pāle mene. I le fono atu stala ma le pāle mia e le vai aso na te nei. Sa whaidoa ai e le te itai o le malo i le pāle mia. Sunga la audi le mali atoa le ua tea po la te wafosi. E le mawhai o na alo ese Samoa ma le tūlanga o iei nei le lulangi. I le tau o loa tau sua uma pen sini. A i le whai o se si itanga o le tutongi o pasese mo pasi, ma ta vale la iti la upasese. O se tūlanga o sila iai le malo. O lo ngata mai le si itanga o le tutongi o pasese o taxi ma pasi. I le tausanga i luafe se furu ma le wha. Lea na si iti ai i le se furu ma le 5%. O lona winga wa se furu lua na i tausanga talu na whaia lea si itanga. A i le tūlanga le mautonu ba iei nei le tūlanga o le tau ma le maua o loa tau sua au. Wha pēr pēni sini le rolangi o le tau i sa sa e tūtu tonu. Wa wha iloa i le malo au se tālia o le awhisoa swani i a Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika. O le awhisoa swani na wha iloa i le minstare wa i whafo le malo. I se wheloa inga ma le pāle mia o le malo fiti i le vai aso ua ma vai. E tau sanga ma masina le a fausi aire no fuanga fau e tapu vai tasi i ai ngā luenga. A le mta ngā luenga o whaam sinonga ma le whaafo ina matau butau whaam sinonga. I lo tātou motu tele i sala whai. E peo na fausia lea no fuanga i le tau langa i sale rolonga. I le tau e silia le se furu ono miliona tā la. Ma o le a whaatupe uma e le malo. O les freile uma vai le sauninga o le suaina o le ele. E alo i aile amata fausia o lea no fuanga na whailo ai e le pāle mia. Le ave o le wha mua le malo i le fausia o lea ngā luenga. Ma ua vai ina i vai ngai tolu. O ia vai ngai au fiei mo ta wha amsino mo ngā luenga le wha amsinonga. O le fausia o le ofisa mo ngā luenga le mta ngā luenga. Ma le maota e wha mautu i ai. A fionga i ali me tama itai o le wha amsinonga. E le ngata o wha amsino o le wha amsinonga o sori ngā tū la fono. A o wha amsino o le wha amsinonga o whanua masuafa. O le wha moe lava ia o le tātou whainga malo. Ia whau se no whaanga mautu le lei mo le wha amsinonga. Aisea, sa tātou lalo uma uru lai o i sa longa i o to sivi. Tātou asa mai aile ngā luenga i le nei fia tau sanga lea wa o vātu ma le ono se furu tau sanga. Whaile ngā luenga a li matamaita i whamsino. O e fo na moi malaya na vea whamsino siri te mosola. O e fo na moi malaya sa ngafa ma le tautua ina le whamsino nga iona vaenga e sese.
Fionga foi perestene, fionga famasino talo fai. Na lato ngā luenga na pau ma fau e iai le tae au le nei. O le nganga whaftai le tua. Whaftai le tua o tau lau o le nei whamoe moe. Whaftai foi le li o whatau nu le nei whamoe moe ta ua. Aisea, leu tātou whalongolongo le upu o le whawhengai ngā taulangi. Ta sire nei whalau o le whainga malo ma le pulenga malo. E maua ai le whiriwhiringa ma le sailinga o le amia tonu mo le atunu. A whai e sala uta ai atonu pe tai. A whai e sala foi tai. Ai e whatonu tonu pe uta e iei le tai aone nei. Ma e leto e tau whamatalaina, le paia ma le mamalu o le tātou maftanga le nei aso, le ngā luenga a le whamasinonga. E usau noa le tai o le sauninga. E le whai e le wo, e le whai e le ainga, e le whai e le masani, e le whai ngofie le lato ngā luenga. Ai sea, o le ngā luenga e whesiri le atua i a whai e le amia tonu. O le tai aole nei, ia o mātou o mai ma le nganga whaftai le atua. La o whianga le whamasin siri, o mātou o mai se i tātou ave whātasi i whaftai le atua. Whātau nuu whamoe moe. Le whau o mai tau o masi i maile, whalasi inga tāi le motu tele le nei. Ia oi o toi sili wara fi o mai whale tua matausi. Sa o ao mata mai tai. Tau sala maunga whapai o le atunu. Kai nane tupu mai e tamali in whai launga whale tua matausi. Whai launga o Samo o lautou a nawa lea. Aisea, e lei se si o tātou e le tū luma o le whamsinonga. E o foi a te au nai tō sirfia. O mea sina au a inga. O nisi foi o tū langa e wha au au i inga luenga. Ia pēr wha pēfo o ien tū inga. Ai o te telitonu. A le lei, le ano fale. Ia o le lei le fale o le la wha tū i to tonu o le mauta le nei. Le whanua le nei. Ia ai mai se... O le tō ainga o sa la whai a toa. Ia ngai mai sa sae ma se sefo. I nei le atu whaasale le anga o le tūma lofa mai sa ile le anga. Nā me le leia. O lono winga o fito i tonu le wha tau mua awa. O le tau mua o le malaile nei. E ta tau lava no mai tangata uma masila sila le mesa ili aile a mia tonu. E iai le tae au le nei. Le fionga i le pāne mia sunga la audia le maria tole ua tea pola te wafosi. I se vaenga le na saunuanga i le sauninga. Na sua ina ile ele mo le amatalia o le ngā luenga. Ua fuafua o Februari o le tausanga i lua o lua vanu. E mai ai lea ngā luenga o na te tala lea ma wha au ngā. Ma o le a le toi whai ai wha amsinonga maisi ngā luenga lea mata ngā luenga. I le no fuanga o lo iei nei i tua sivi. I le ono sfurwhai o tausanga talu ona wha vai se tasi o kolisi maualunga. A le Ekalesia Katoliko i Samoa, le kolisi leo sangato sa nele i moa po o Senau College. O lo te pena nei te mafutanga tele po o se reunion, e toi whero i ai i lato umana o uina i lea kolisi. Ma o se awa noa e toi talano ai ma wha manatu aso le talavou. A o a onga e meise lava tala mali o mena tutupu. A o whenga i ai ma o onga. Wa wha iloa i se li ponti le vaenga wha asara lau o le me mada, o lo wha foe se tasi o tamatuai o sangato sanele. O le aso lua sfruiva le masina nei o me, o le a whaia i lea wha ta singa tele. Ma o le a wha mautu uma ona por kalame, i le no whanga o le tō whama mau i le au waa. O lo wala ulia uma i ali matama i ta ina o uina i sanele, e le ngato i lantou o lo i Samoa, a oe o au mau ma wha mautu i atunu i whafo. Mo le sila fia o lea kolisi sa amata le tausanga ya whim se lau ona lua, ina ua tūto tasi Samoa, ma sa na o li ina o ngā i peitai, o le tausanga ya whim se lau i valua na te tala ai whai to o le kolisi o sanele, i le tū pāta mai tai. O se kolisi le Ekalesia Katoliko na whaafai le leaide o langa o uina, o nisi sa avea ma te tai o le tātou malo. O le fionga le aki e kopo ua vea nei ma te tai au au le Ekalesia i Samoa, na whaafai lele lona soifua o uina i le kolisi o sanele. Ma o ia foi o lo te tai tāpenanga uma o le mafutanga tu whatasi, a tama ma teine tuai. O le vai o tangata ua a fia ia unga o le ngase o le mafau e le taungo fie. Ai o se ngase foi, e whaasi ungutua ma tau fai iei nisi se tangata ua maua i o na unga. O le whalaptonga o le Caution Trust, o se au nanga tūma o ti Samoa,
O lo ofo ina lana fesoa soani le tausia ma le vai o ia ngase. Mai whaalongo lango i fesoa soani e mawatu i le malo. Whapea pisinisi ma tangata taito tasi. O le asato nai o lumana i le sao tina, na whianga iai le whaalaptonga ma sana sa ini ngase leni. E whao ngā ai fesoa ta inga upenga ta wha ilangi. Sa mōli mawina le alofangia e tangata ma pisinisi. Ma mawaile siri e le luas furu lima afe tā la. Ai moana ngā luenga e se lau afe tā la o lo mawatu i le malo i te usanga te tasi. E wala le mta ngā luenga o le soifua malo loina. I lea wha moe na wha ilo ai le li fo mai. O ia lo wha ururu i aile whale mai mo ngase o le mafau fau. Stasi leo ngase siri o na tāua. I le au nanga wha fo mai ono o tonga fiti ma le vainga ia so uma. O au mo tanga ngase le mafau fau e mai taita. E te me no fo a te iko lau vale se tu lau. O le mea lea langa wa ai ese tanga te le ngase. Ono o aunga ma winga o le ngase. E leo ni winga e tutusa ma ngase fa le tino. Ai peitai. O le fai ai. O lo yelo mafau fau. E ala tala si polo fesa kai mai ma wepen fa pete la tu ave ese mai le fai ai ala se tu lo. Ai fu fulu ai tu ele ma fai. Tau si lo mafau fau, ma tau si soi fo malolo ino mafau fau. E tatau ona tau si fa atasi maletino atoa. O se fa ata atu la lea. O winga maunga o le ngase le mafau fau. E le ongi winga maunga e mimita ises. O le mela na langa ese uma vai ngase le mafau fau. O le ngase le mafau fau le tatala ngoa e pe le fa upo pe le vale. O le ala pe ku fa kasi mai singa ngase le mafau fau. Le ngase le o le loto mafatia. Po le loto vai. Le depression, anxiety, o le sadness. Ia o winga nga maunga nga. Iu fa peisi nga sa pe o lute la tuli o le mo depression. Ai ki fa peisi nga kalo o ngole adu umai fale vale. O ngole na nga o le ngana nga o lo tama fai nei. E ta pepe fa te ese ax. Ai fa tu ia o le ngase o le mafau fau. Le li fo mai o lo fa ururu ia i fale mai o le ngase o le mafau fau. I le mauta ngase i mototua, le sunga Dr. George Tuitama, i sona finangalo i upenga te wha ilangi na whaasara la waide sa ili ngase leni, a le Caution Trust, lea ua si tiala na no fuanga i vailima, mai to se fulutasi ngase o le mafau fau, o lo wha mautu wai. Wa amata le fono wha le tausanga le kālesia wha apituputonga kerisiano Samoa i Malua, i le nei vai aso i fono tanga masani a komiti, e ta pena ai mata upu mo le fono tele le vai o sa fau. O tumu ai le lau mua le kālesia e whakasa, i usu ngā fono mai atunu e peo Australia, o New Zealand, ma Amerika. O le tausanga nei e peo na masani ai, o fono tele muri mo nisi o whawhenga inga, i la tau o le amalo o lo pensione. Ai whapena fo i nisi o whawhenga inga, o lo umia to finga o le lau o le fono tele, o na ua wala uina mo le tausia o lotu. O le tasi leo fono wha le tausanga i tausa ili e awa noa i malanga waalele. Ona o le to tele usu ngā fono e malanga mai mo le fono tele. Mai whapena fo i teimi, e usu iai nisi o fono wha le tausanga nisi o e kālesia. E pe o le konefere nisi tele le kālesia metotisi, e usu ia i le masino i ulai o tausanga tai tasi. Talai o le nei aso, soifu. Pui lo a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu. A whai ngono li mau tausanga pe o vatu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa se tau mānawa. E ma whai o na whai a fualo tui ar fulu. Tanga iane i le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai mō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le puipuia na i loa le tonga fitia. Whai nei loa lau tui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Good
Ave ta'avale nei time le tai au malo la versi fu manuia malo le ona sai le nei foi tai au fo le poti la mai lunga wala le se fa la lava nei time le tai au tuna mai lo le time PC wa mori to mai tila onga ave ta'avale le fa manatu mo o mo sa ngore mo nei fa nau ave fa mo to mai tita me ko se la wala mo so na fa sa ina la ta'avale I vaenga lo ye a wala lo ko se nei fa nau nei sa ngore mo fa nau mo le malanga ila onga nei foi tai au fo ya ai Lunga la wala, PC o telo isi vaenga wala lunga o highways la tau, tato lo malanga mai North Shore, babayatu mai o Forest Hill, fasalo mai e Silverdale, Wairau Valley, Takabunda, North Coast, City bound on Northern Motorway, PC e polokara ne vanga le tai au, pasi mai loa, fasalo mai E Esmond, fasalo mai lunga la wala papa le Harbour Bridge, anga le taulanga o kilani, na flow di lea nei taimo le tai au fau, au e malanga mai si sifo, o le State Highways for the Value sama o Green Heights la fai poloka lai titi lava o le ba Green Heights ma whenua pai pasi mai whenua pai whaasoro mai Hobsonville la PCLF low link ma res Fulvalu Fulona West Kate la fai PCLF low around Royal Road on ramp ma bena fai Lincoln Road poloka na nevanga le tai au Morningside Western Springs les vaenga o le Highways Fulona fai poloka na nevanga le tai au la ngal taulanga o Kilani fa South Fulona taulanga o Kilani a mai le luas fulu le tano lai faisi pisi ala floated lay maya fata poloka la wala highway luas fulu southbound around Lambie Drive Rainbow's End ia bole link or southbound or le luas fulu the southbound State Highway 1 tatola malanga tu nei South State Highway 1 angal taulanga Kilani lai mana ia pisi ala flow after poloka vanga masania ia Stamaki Road on ramp fasola to High Brook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie Penrose, Poloka, and Nevang on the Taiao, Audrey Green Lane, fasola to New Market, and McKeeley's Ave, Magaya left flow delayed Nevang on the Taiao, Lunga on Walla, after Valley, from Natu Masani, to Pokalami Family Mole, to all the time Malava on side. Sawa de Mulanga, Chutamanga, Venga, Fapenafon, Molino, Tomachi, now on the name for Taiao. Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Malo se fomaria le nei taimi o le tai au, vai ngala tamai le nei e le tala o le tau, wawai atu I Samoa le nei taimi o le tai au, luas futolu e le mawhanawhana o le eolo tu mawinga langi le leo tau Samoa, e le nei taimi o le tai au fau, so winga na tau Samoa le aswa atom, langi le tau, whaisi vela le e Samoa, vai na o tolsu tasi anga tolsu fulua degrees Celsius morunga le pevela, lua se fulu mare lima e lona mawalalo a whaatalo whatu e fōi pa angal tala pakalame nei taima le tai au whaatalo whatu leo se a telefona pati uso lo whatu nei tai au whaatalo wha mai maalua ea masalo nau whaafongatu e tāro tala mai Samoa lau whaanga solo fontanga komiti tumtumo ele lau mua ea le e whakasa ea ole lau mua au tau ina I toa mo le tala le lei fono tele e maalua ole nei fōi tau sanga tātou umalo whaafonga mai lo toa e maalua nei tai au lo fatu malo la versi fu manuia tado va vai tu lango ele tau e America Australia le ai America manuia ne aso fu mo tung mana to mo le tau mo tau Australia lo mo Canberra evol ele malu lu ne tai no tai au we got tau lo mo Canberra mo ne fu yaso la matene na awa tau sfuru evol mo lunga le malu e fa mo wina Morning for Yasol and Mamalo Legeno, Alan Papa Ao in Melpone. Good morning, Maru Dori Kai Aori. Eva Lloyd Maru Luna and 8 time meal at time. 4 wing on the tower of Solo in Langi, the lady tout more toe. Eliaso Anto, Louis Fulman Tassima, and Muffin Fan of the arm, those who Tassi on a Maurunga. Yeah, morning for Yasolua. Mamalo Legeno is senior study. Good morning. Nalola versi from Wia. Spulimo El Malu Luna and Nevang on the time. Fasol on our la titi al teme pa wai wanga ma malang le levo ni su taimi los futolo boru le bevela le efa mo ina mo sini Australia e le nefo ia so lua tanto o dia Brisbane is fulono lo el maru lu le air nei taimi o le tai au winga le tau mo Brisbane awa pa una wanga ma malang le ni su taimi lo su fa mo lu na le bevela le efa mo ina mo Brisbane so Perth Australia maru lu kele le mo to van o le ele maru lu le wanga le tai au o le fa solo sulu mate ngo fiele la ma bevela to le lo se ful marfitu I lona ba ulunga le malu o le bevela na le e Perth Australia tele na va Australia ma le tulango I le tau ia mo le ne fa se fo wata to dia
Se malitala le tau na whanga whasalanga Radio Samoa se furulua lo ile mahalulu o le ea i Aukilani le nevaenga o le taihao pa vai atu le manaia le atata mailangi le leili nei taimi o le taihao o winga na o le tau e whasoro na awa oa alangi le leini so taimi pa unai wanga mamani so vaenga o Aukilani se fulfitu maurunga le mahalulu o le ea wha mawina mo Aukilani i le neifo yaso i le aso a taihao pe aulia se fulbalu maurunga le mahalulu o le ea la fasora na awa lang de leili tau le tele vaenga o Kilani le vaenga yon tuatu na stofi lang de leili tau tele vaenga o Kilani fa pena fo lang de leili as for raile lang de leili as tornai aso sama na so fua o se vayaso le leili tele ne vayaso va va atu fa momonga ale ava i tau e va va fo ne vayaso e ko kiki ako kusa le leia o le marulu o le ea nei e o ya kusa makai ao e o ai la so fua o tu langa na o yai ia pe au ti lo tu foi numero lo tu na mala ma tau de foi taimi o le taihao va ingala tamari na le tala le tau le tunu o lala papa au ni sa vai ngal ke lope ele mana tolo moni mari tau mo o tau le ne sa fo o tatu o lio a lua se furu le o te ane le tu la balu taru tala me sa mo pe ona fa fonga le tunu le nei taihao te fa sa lawina mo oi ba tala tu la se furu ma le lua le o le so mo le sa ponga o tatu tala me sa mo le tala balu e le taihao na o fa fonga na o e silfia Mena lo tupi Samoa e pe ona de petia nei fo I taia fo. Tau tomo na Samoa se polima I watolu amo e na walua se futasi wa tele tu la balu. Usi mai la mai mama la fa fonga. Mau fa Samoa nei fo I taia au. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua umalangi a pua, ai le isiva le au tau. O le muaftelainga e maua mai I whainga po ula le fioanga le pua, e vapel tala. Ao I posiva, o na whaasolo lea o tamali I mālantou sau noanga. Mai matua mata ina le ese o tanga o lantu siwa. O le ala lea o le lolofi ia I o tangata e mai moa I nei po siwa. Walu lava la le whaafiafianga masa anga tamali I. Ai ua oli lava le au tau e whaamulinga I a te ia le whainga siwa. Ma ua ia ta pena fo I ini tanga manaia ma le tūlanga ese. Ina ia ese ai lava ala na siwa. O le mea maalie na tupu, e o atu I le whaai ungo le pō, ua uma foi ma pese po o langi maalie le nuu, a ua vai tangata pe pese. E siwa ane le au tau, ai usu e tangata le pese fai anganga a le nuu. Tulele, ua o sau, ua ui le mai o fau. Talo fae sa salu atu si toia ina mana tanga mana ia. Ai ua uma le pese mali e toi o pese le fetau I se siva. O upu e wha manantuai ina ia awane I whaiwhaianga pe toloi mea. Ua au tautala atu whaafia ia te utou I le o leo atu ua amata le fono le nuu. Ia o le mea tupu tauteo mai. E le malama po ama ta upu mai unga le nuu na fai. E le ai fo I ni au tau langona na saofia pe faali ni au tau manatu. A wa au tau tua yatu. Wa sao yale upu e fai I a moa. E to e sivane le au tau ua uma fati malia pua. Manuia lau fasongo le ne yaso. It's a
Ashik Homes Limited. Wala taimi mua muala nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawale. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. E te sila fia wa te tala ina neile San Balmore lunch ma dinner buffet. Amata atu le aso lua, lima o me, lua o lua ono. Lunch, amata atu le afas frutasi se e pa ia le lua. Dinner, amata mai le aso tofi mai le afa o le lima. A faila o talini au malo. O fia failonga ina fo ise aso fapito. A fifio mai matala mai ao. Ivas Furuiva Atkinson Avenue o Tahuhu. Po le whaasotai mai le lua lima iwa, wha o. Po le olua fitu, lua o ono, iwa o lua tasi. O te ngana unifo,
Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalo Community Services Card. E se iailo ni fo ile nao le fase fulu tala. E whaia foi ni fo auroi wha ai ilai lau smile. Susu mai pe wala au mai ile Papa Toe Toe Dental ile lua fitu valu wha valu tolu o le tua tusi tonu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Dental smile every day. Au kilani wa esa uni. A fio mai loe le Harrison's NZ I o Tahohu, le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e moa liin, tamai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania, e maua o ma ile no whangai tasi. A fio mai mawha ilo mai le Harrison's 20 e toa sia ai le 20% mai o loa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoru e te le fiamsia. Tau tomo roi Samoa Spolima, Eva tola mo Joyce, 20 ma valu minu tola tane ole tu la Eva. Ngai matua mana tato uma o mamoli tamaiti na o ngana nei tai au mai tamaiti po fai fusi pa o fa mole. Sa ngale bo le molina tamaiti mai tamaiti tuaila o ngana nei po tai au. Ya. Fa tailo fa fo man nei tai mo le tai pesele mo o mai RS. Ai lo fa fo ngana po kana be maru le tai al sa mo ta tu ya nei fo ya so lua wa se fulu ma le lua ya so o me o ta fo longa o le lua fe lua se fulu ma le ono ma lo fo la mo le tano. O a leo moa ole toa ua lepa e ua o tia I sema o sia mea ula a ufa a mo I e to fa tuitoni e ole a o o e to fa Pau sa ili se tasi e tawa pau a ole a se ulo uba ai ala ile au e ainga ile tai Mande ulu moenga E malingi loi mata E tangi olo uanganga Ile tu malo Ambe ile pala pala Ma amanga lo ita O se tangata ile anga O e sopa Ole amma vai leta ua So elili ulo ma pau pau Sa ili se tasi e taua pau Ole a se ulo ua ai anga ile au se ainga a ole nei ua ese sole na ia whainga le pinga ngā loi ole atua le oe o se topinga se mea lava a whainga ta ole whaiava e moe le poronga ole loto ala I le tinga Io o I le vave a pulo le sua mai pai so paiva
te mana tua ina fa ato ano no ka o alua e tausu e oni fa imani popo e tau mawhaia o se suavai e talo ai o lo umusu i lau tamapuna ne ipia ai se mea lava a whainga ta o le whaiava e moe le polonga o le loto ala i le tina e o i le vave a pulo u le sua vai fai so whaiva ai ale ai e ua laula o le matima Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Lord foi ave tavale ile nei taimi ole tai ao o lo tu mau ona saunga le move o mai lunga la wala pa wale o le pisi o le tele vai ona wala nei foi taimi ole tai ao malanga le los fu a faz polo ka mai nei taimi ole tai ao vai o tuai i o malanga le a fa pe ona saunga te malanga le los fu a na fa wa man los fu Messi Road on ram la manaya ta te polo ka lava ia southbound on los fu around Puni Road and Lambi Drive. Fasola Drive Rainbows in Marilink. On the State Highway, Lucifulo southbound. Aga e southbound State Highway 1. Na faisi polo kana ne vanga o le tai au. Tatolo lunga State Highway 1 city bound. Life flow delay mai lava I Drury Papakura Takanini polo alai na pisi ala flow delay Manurewa on ramp tau polo kana Titi. O atulo Istamaki Road on ramp. Fasola Drive High Broken Tip Top Corner Mount Wellington Poloka ia ne vanga o le tai au. Pasi atu Green Lane flow delay sa pai taulanga o Kilani. Tatolo malanga mai Sifo Highway Sfuruono na mana ia flow mai le link mas Furuvaluanga Sfuruono ta Poloka lava around Point Chevellier and Western Springs city bound late time on the tile up in Afoi around Kumeo ngai Whenua Pai malanga mai State Highway 1 north city bound for the northern motorway city bound by North Shore by Poloka around Forest Hill Silverdale Wairo Valley Takapuna and North Coast nei foi taimi ole tai hau lunga na wala nei taimi ole tai hau avta vale fa manatu masani le tara pokalame fa fori leilo sa matala le leu stai tu la fono la wala ya mo ngalo ya te oe saunga de mu o oilo fa foina le tavale saunga de mu pa se lo tono tavale lo e fa foina ma saunga de mu tavale o mona fio iso se vanga na wala na o fe malanga inga de yaso o lo o yo ao to los full minuto lo jon talo le tula iva pokalame maru le tai hau rede samos lima e batoro amo samo ula group sala fa ya le hey Lumatango fia na wa ilala be asulu ye na yo love for nuwa le moana ila masina o mata ango be dina tawita filanu lanu wa ipe yo susana be o sei a eta oto watu manga afai tele tonu yo winga mana suma tama futa o tele pelo ya te ole la masu e yo tua o ila umasima o tomoti no a bisia o ya ole ma we papa sa tawo Never mind the love you love much there. Love for your love much feel love there. But the love for my air. The mouth for ile fully Malaysia. Never mind the love you love much there. Love for your love much feel love there. But the love for my air. The mouth for ile fully Malaysia. Hey 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 hey. C'est la faille out hey 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 hey.
mole mole fai ma vai su le ai si tassi falling mata e pele lava oilo fatu fai uangalo ya oile alo fa male lo tuma wala lo sau fo ila oi sau fa ima io au ta fa se fai le alo fi amatai ole no fa long ole le se fai mai o se upu if a mile la 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 yo lo mutulea la fa yo lo mut fele la valea vale le lo fo ile ea e ma fo ile fuli male sea if a mile la 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 yo lo mutulea la fa yo lo mut fele la valea vale le lo fo ile ea e ma fo ile fuli male sea hey 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 se la fa ye aurele hey 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 se ngofo mai ai lalo malola mai le kipi ai aue ke ka alo o ka mai ki o mo kele mena ku mu fa alo ma lo mo lalo ai afai ai esasi nginga la ka ko fai ku fafu ai mai o pule o uma vai ko fia ia le fue mai ko o la ngai ko si ai nga mo mai fongo o malu mo pa ia e fa me melo ia le loko ka ko pala me fa so sa ko la fai mer ko o nga fui fa sale le anga la ko pule nga wa Nanga e maunga tule sale aula Vai ko kule malai Ufa le nga fulu ma faufonga Nanga i fo mongo fai mai e tule sa foku Finga olo malai e si o si o mia e fale loku vai singango Le kumalo e tule a sau Olo malai fongo o maki a maki ai u au Pa solo mai le kusalenga O le kala e mana mana mai kapai kasi fale Ko ili malai o le kamau a siaka Palau di sifo Ma palau le fale fae tule palauli Ilo malai fongo i veilo a Se ua ako kingo le kama ma au le lei Sala faie o oenga moe pa io le kala le lei Me mika i le loko e fai masei Wa sao fala le lei Le moku fai mai ma fai lau sala faie au le lei If a mile la 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 yo lo mutulea La fa yo lo mut fele la valea Vale le lo fo ile ea Le ma fo ile fuli male sea If a mile la 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 yo lo mutulea La fa yo lo mut fele la valea Vale le lo fo ile ea Le ma fo ile fuli male sea Hey 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 Se la fa ye aurele Hey 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 hey
Matua e wha pupuna mai se alofo Yesu ia te oe maure nei tai a fōma ma kwa i wha pupunga ma le ki poki koko Samoa ia wa umai ma le manu luo le tai a fo i mo tātou Joyce Futasi e le iwa. Leva fo'i a so e tele sila sila o tele i a luma mao sa o alu o te whao e se e mai o se e tana se i o si watu ha ha Talofa Samoa o Jerome Gray lenei pe o eti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Tau whito mino tono tāne o le tūla e iwa sauri mai mō tātu telefou ma le sunga se iuli o lau pēr mai a whawhiwhianga mai a mauto tasi a suao Yoritana le malai o Whilinga. Alo lava, leva mai le nei tai au. Good morning. Man
au maria tala ni mai au tēnā. Sila mo lang no whatapa mai. O le tā ua le whasoa ino le pensini ma le suau e whatoa wha malo si pe a whaianga i atu le tunu o le tūlanga pito sila na maolunga i le whaatūlanga na o lana fuafuanga o le taliatu i le utiuti o le suau whaari ai al malo. O tautua mo ngā ruenga whananati, whale mai, whale tupe, whātinonga o whilawa inga maafi o le tise e awhia i tautua o le awe i ere wha e sawhia i suau pe a whai e whasolo atu ina leanga tele le whalavlave o le utiuti o le suau. E whai mai ngo whasolonga o le fuafuanga le Party le National o iai mo le suau. E amanta mai lava le miti o le matautia o le awhianga iai. Ma whasolonga e tolu ma le wha o whasolo nei iai kananoanga. Sa fola ai le whai ngā malo o le astronafi ia se tūlanga e whatoa whaatino e le whasolonga e wha o le fuafuanga. E se tūlanga o ngā tele ma le wha o wino le wha vatu iai o le sapalai le suau. Whaari el tamaitai Minister Tupe Nicola Willis e mawalunga se langona e whoringa mai e le au sia ni sia i whasolonga e tolu ma le wha o le fuafuanga. Mai e tau ai o lo lava suau teu ai o fuafuanga o whailo ai le teleato se whau teu tanga malo. I le whailo inga malau whaili poti na o mai ar whono tanga ar kapineta ana nafi sa whaari ele pare mia tu sinave maulo mo tō tua Christopher Luxon e sili atu le lei o le iei o se fuafuanga whata oto ai le whaongaina. Nei lo le mana o mia o se fuafuanga mauti ai i se teimi muni mai. O le sui mo le manu Samoa o te iai marito e tīpoti atu i Samoa ino mo maua ave ta avale o nā. Ua mawhai neo na ia whāteri tono le whāmas no maulunga. E mana mia le toe ilo iloina o lana mata upu. O sa ka ria tau lafo sa whaase e mai New Zealand ei mai Samoa as fulwaron tau sanga. E ta alo laka pia i awa o ngā maulunga maanga i atuai. Ina ta alo i talo ngā whawa malo e peitai. O lona o langa i Nelson sa whoringa mai i le solonga lele. Ina o tā fia leo a alu le whale mai le kalapu laka pi. Ina o mai ani ana whangupia se ono sa inuina. Ina o mai a le talonga. Isa vavea o le masino i urai lua whima le rufufā. Sa tā fia ma whiulaina le masini e loa le tongo fia o le ava malosi ma mawai. E ono se lau Michael Kalama i le lito le malosi o le ava malosi sa i tongo fia. Sa e tau tino le moni o le morianga e tasi le tele o le ava malosi sa i tongo fia. Ma ia tāpa ai le soro i o le morianga e unoa mas whasalanga. Ai beitai. Sa te ena le whamas no whai tu malo i Nelson i le talo sanga ba whasalina ai le tōse lau tāla. I ai uni o le tōsanga turuai. Ma se ia le sene au tā vale mo masine ono. Tasi le vaya so muliane av i ai le wharinga tisia i si tūlanga i mawhai au na tīpoti e se mani. Sila o rono winga. O white iai ma le toi whafo i atu i sa mo se i vangana ai. E mawhai ona ia whaateri tonu pūlenga i tāra whenga i e no foi pea i New Zealand. Ia November le tōsanga wawae. Sa whātoa i eisa na tāra sanga pili whasanga i whasalanga i whamasnonga whai tu malo ai sa le i manuia. O na toi tāra sanga i le whamasnonga maulunga. Ma ilo nai le vastorwai Nelson le sa fata tia se ilo le fasalanga ma toe awinato le mata upo toe ilo ina e fam snong fight to malo. O se tangata ki wi to tasi lungo le va o le meli te fao sa tayaina le pipiso le famai o le handovirus o ye le famo mo fa no fo ese mo va ainga por quarantine. I Australia fa pe tangata malanga Australia tangata mulia sa lave i ese. O tangata le pasese lungo le vaa le MV Hondias sa tu le vaa ma faa i longa ai le ngase senga umitu le lave mo le lave i ese ma va i se lau fast fluid vol pasese ma le vaa o la wina yuta i va la iti so atwai ma le tu taliu i la tu tunu li putiere va ngo tala le APC o grupo tangata Australia to fa ma tangata no fomau to tasi fa pe ma tangata ni sile to tasi lungo le vaa sa aufia i la tau sa muli tu va ese. Ono le umitelo le teimi sa fa te lieli tau luato le valele mai Australia e tu e fa foia nei Australia. Sa fa liaile matanga luanga o mata upo le vai fafa ma fa tau inga Australia. O le tangata ni sile to tasi o le ai lungo le valele sa langolongoina le malo Australia le sa fofu e tau nui Perth i le astronafi. E ulava o fam talanga ba oti le fa mautuina ai sa fa ali su so upo le matanga luenga o yer fa mo o le tanga te kiwi o le fa no fo ese mo le va inga Australia di timila va tonu yai o le toma tai tu stala va nga tala le Reuters Victoria World to See sa ye longo
pasese sa fa ofu mo puipuinga a vese ma le va I va laiti e fai grupu o tangata no o tunu e o mai ma moria tua iuta I Tenerife I le motu Canary Islands. Ona memoria tua ile I pasi ar fikfita I malai va lele ma tu va esai I va lele sa o foina e malo e o mai mo ni toi taliu tua I o la tu tunu. E to tolu tangata le pasese o fanola tunu mai ona amata pipisi le fa mai o le hand of ours I le vai songa vai. O fautu ina foi le fa tonga so I fo malo loina le rangi nei tangata sa la ve ia mai le va e te tau fa anu fo e sere umi e le roifo ma le fast food waso a le o tonu lavo la tu fale po fale mai ma ia fai siaki este tasi ta longa ina o fa mauni ele to afianga le to fonga le moto pa poni kini Hawaii lana au ni tamar sangarike la na Australia fa ungo le wa fe maru fo fa sa ma fai ele le minister mo Pacifica ya Pat Conroy ona fa manino pe fia vai nga tu pe investir maro Australia ile a o te telengo le bloketi ai pe fa pe fe ona vai le vai nga tu pe e tolu ia walo fa tu penga salongo e Mr Conroy ile vai nga tala le APC o le lusa la wivas ful miliona tala mo le chiefs a paponi kiving ons ful miliona tala tu tongi mo tu pe le seme ale NRL ma le lusa la limas ful miliona tala mo la kapiliki mo fa nga pa anga mo Pacifica Ili tō whawhea ngai lai la o le wha wawo tala I lea mata upu I masina tō mai lea fo flanga. O le onse lau miliona tā la, e le a toa, e le o wha alu na o wha tupenga o le raka pilikia a Papua Kini. O le isi la whesiri o le ale me o tupu mai, I whai ngā paanga mane Pasifika. Whaaria le minister I a Conroy, o le ngā se senga o lo wha ngā solo te minei tuluai, e mana o le malo I a sao, le me whaia. Ai le wha solo tua porkala me Fiji sa moa matonga. Fa pe foi ma Papua Kini. Ai tu patino le la piliki sa te ene Conroy fa jonga ma ya ila to sa tu ia. Ia le le ai ni tu pe fa la fonga di to ngia mo tamata alo ile awole chiefs o se le fair. Ma fa ia le minister pe a mai on te tala le ama no sa fia ile au ta po ele chiefs mo visa e malanga ia ta po ile la tu au pe a mata le ta amar sanga le rof maru for valu. O le atilu tilo fo ile malo I feu ia inga tali tu sa fa pe. Mo isi moto le Pacifica. Ai o te mire o Chanel Harris Davita I le tai te ona avea mastanga te muri au mata. Ai o le tamata alo mata ina le New Zealand Warriors. Wa ia toi whata a vale fo I le whasalongo le mateti o tamata alo. Sa ia longo I kalapo le NRL. E nao se fulurua lava masino se whenga nge mana ai. Na iloni ofa tupe te tele whaitau tau sanga e o foi natu moia. O le asui le to sa mo o fa wawana ta mau I ana fa unga faia I le me mana oai I nona fa to asai nia leo se fenga inga mo le to sanga lua fe mare no forvalu pe a fa ye po e be ona lipo tiai ele the Daily Telegraph wa mai alama na lafo le upenga pulenga Harris Davite kalapo le ta sanga ma fasota et fo ile hour fo le chiefs a Papua Kini le es fun maliva ye au o le ta sanga le NRL ai o se fai to mo le awole chiefs e foringa mai o mai alamanta punia ai le tele na to toa ina wala tu fa to sina ina tu ia le si sui le to Samoa Jerome Lai o se la to tamta alola loa ma se ulo tama o sainia o Harris Davita sa avea na so malolo ma le kapiliki le loa femare fu tolu ai malanga ta milo ile rangi ai le to e fa mai ma wina sona taimi le to e fo I le olanta alo ina wo to e tell you mine ma ave ai mse tasi a openga o so fai bido silo na matautia a le kala pulike tasi ni sila. O le ACC le fai aonga le All Blacks Dave Rainey e ni kala pole ta amarasanga o supalaka pi ma mata mata ili ta alonga le Chiefs e tali maloa ile Highlanders. O le ama no lele wa maua e ACC ma ye ni sila nei a fai se malo longa lan au o le Kopi Ko Belgo Steelers ile ta amarasanga kala po ya pani. E fato ato e mana mia na au I le fasolongo ta alonga I roi kalapo au sia so nga champini po semifinals ia I la so tos fulu tosu tasiome ina o ta maulon tulanga mo mua fasolonga o le ta marsanga ale Rugby League 1 a Japani ai ena o le tasi le vai aso le ia Reni initially nei ai le toi teli Japani fa le suizo upo le kapi New Zealand o le vai ngor pule nga o Blacks o le afeilo ai o kilani ai le ia si atu e faya onga ise vai ngo kalapo super kapi mun mai e le vasane o le a wired for your Reni le talonga le Chiefs ma le Highlanders Hamilton le Port Friday fa awana ia mate tuina le talo tama
ta alo tu au e mana na e manao e filifilia ile na au mo ta mo sanga fa va malo le Nations Championship le fa ye ni sila ne ia you like al temene o ari savea o la tiki fo se te me ia ni sila e te tauna ia ni sila ne ai le tu au ta pai na tu mo tu ta longa fa va malo mo All Blacks o savea le lus fo weti le kalapo le kopi ko Pelko Steelers le fa ya o ngai reni le ia le manatu e fa ono filifilia le tu finga kapten yo le All Blacks o sa veo la fa o wai ona ia pe ia pani no au sia na out semifinals o le tu nga champini a kalapo are atunu tala na mo ne ya so maria le tunu fia lo wa talo fa o tu finga le tau tala ma eselo fia fa longo le breakfast le Radio Samoa o te ma ona. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Au kilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga tawhailangi enterprisecars.co.nz pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau tāwani. Talo falava, o nei le nei mai le MSR training. A whai e te whia o ao i to mai whai kofe, whai loa i matangata fōu, ma whau sia lolo to tele e a matai se ngā luenga fōu i se whale kofe, bo se whale ainga, des tala nei loa i la mātou Food and Beverage Skills course, lea e a mata i le masina o me. E se 15 vai aso le umi, ma a whai e te anga waa e le ai se tutongi. Mātou te mālama e whainga tale toi fo i a o a onga, a o MSL o se a onga e pēlawa o se a inga, ma o loo iai whai a onga e lango wina o i taimi uma. Wala au mai nei loa, i le ovalu se lau, lua wha tolu walu. O lolu manai e a mata i nei. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moe ina. Lātou te whaia fōwha tala noa ngō unifo, i aso lulu tai tasi. Tele e wala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 Great South Road manukau, bevili mai le 2 ono onu wha, 2 ono onu wha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. To lona mata upo se fulu ma le lua e whaitawina i le upo le poto o nei taeo. O le ua fia i noa o ina, ua fia o ia le poto, a o le ino i la o inga o le vale lea. O te ngata ami o le lei e maua i ele lofa mai le li. A o te ngata ua whaitonga fiti leanga e whaasalaina lea. E le whaatuma wina le tangata i le ami o le anga. A o ponga i oi ami o tonu e le whanga e tia lea. O le awa ami o le lei, o le pale lea i lantane. A o le wha mai tu se oia. Ma le me palai o na iwi. O ma whawhaunga e ami o tonu ia.
o pulenga a ea mioleanga ua pepelo ia. O upu a ea mioleanga e la malama le toto. A ngutu e o sawa lato wa mio e lave inai i lato. O wha mutia e a mioleanga o lea i lava i lato. A le fale o e a miotonu e tu mau lava lea. E vi i al tangata e tusa malona poto. A o le o loto fabio pio e ino sia lava o ia. E le leile ua tau whātau wa aina ai whai lona tau tua. Ai le anga le na te vivi i o ia te ia ai fia ai. O whāperepele le tangata meo tono i lana manu. A o le alofa o ea meo leanga o le sawanga lea. O le ngalue i lon whanua e ma ona o ia i me ai. A o le muli tangata whātau wa awa le sona mawhawha. E mana o le ea meo leanga i mea ua maua e tangata meo leanga. A o pongai o ea meo tonu e fua mai lea. O iei mai lei leanga i le solitu la fono la ngutu. Ai sao lea meo tonu ai le popua ngā. E ma ona tangata i mele lei ai le fua o lono ngutu. E tauia tu fo i tangata o mea na whaia e ona lima. O le ala o le vale o tonu lea i lona manatu. A o leo whaalongo i le pule e poto ia. E vave lo le i tole vale. A o tangata ma fau. O fiufi e ia lona ma. O le tau tala wha maoni wa whaali mai e ia le tonu. A o le mori maube pelo wa whaali mai e ia le wha ole ole. O iai le so ona tau tala e pei o tutui i le pelu. A o lau whaiva o e wapoto e marolo ai. O lau ngutu wha maoni e wha atu mawina ia e wha wawau. A o le lau whaiva me pelo wa se emo o le mata lea. O le wha ole ole wa iai lea i loto o e whaitonga fiti leanga. A o e pule i file mu e iai le ori oli. E le o se me leanga e tasi i lea meo tonu. A o ea meo leanga e tutumu i latou i le leanga. E ino sia le li i o la ngut pepelo. A o e whai mea wha maoni e fia iai o ia. O te ngata mafo fau na te ufiufi lona poto. A o loto e vale lea e whaalawa i tele lo lato valea. E manu maloli mo e whiringa i ngaruenga. A o le pai e whai tauranga o ia. O le atua tu vale i le loto o te ngata ua whaavai e o ia. A o le upu le lei e wha oli na ai. O te ngata meo tonu, na te whaali le ala i lana wō. A o le ala o e amio leanga, e whaasise ina ai i lato. E le tunua e le pai e lana manu satuli. A o le o loa ta ua te ngata, e iai lea i le o whiringa e ngaruenga. O le ala o le amio tonu o iai le ola, e le ai fo isioti. Iona mga ala. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get a ticket off your list before the next ad break. O le kawashoa o lau kamufani inisiwa e tautua mo oe ma e pele ya te oe. O la mātau au nanga ua iai a li I matamaitai ua uma o nā o tauina e ngā lulue whaatasi ma so o tau au ma oe ma lau ainga ma so o se whaala putoputonga. Mātau te fitosoani e whautua ina oe ma lau whiliwhilinga te tau I teimi o whaafi tauli. Au nanga e whaatuatua ina mo oe ma lau ainga I so se teimi. Cover Sure, here for you every step of the way. Ua mawhai nei o na whaatau wantu tōpapa le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu I le na o le 5 tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau tapap a le Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Sa ili sea o ngā amata e talawhea ngai mo lau whānau witi. Ai maise I taimita ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le ai se tutongi. I oe e le ai se tutongi. Mo whanau ma le lua I le 5 tausanga. Ta tala I le asonga fua I le aso wharaile. Iwa I le tae au anga I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le o iwa, lua fituono wha 5 tolu wha. Lua fituono wha 5 tolu wha. Toa tusi se Fulu Valu Station Road o Tahuhu. Tautua mo oe Samoa I le nei fo I tai o fo le aso lua le nei pe ona masani ai o avanoa o lo o maua avanoa ma le sui o le tātou Radio Samoa I Amerika. So ai a kena I ono lo tautua mai Hawaii. Avanoa o lo mawhai ona whaalau tele ai le tele o au nanga o lo tautua I tupu mtamari I o alo matama whanau Samoa. Tautua malo tele o Amerika. Wale si te fia. Le ngata o le maro le tinu I Ontario nei whapena fo I so se tafa. O le nei fo ke lope ea maro se formulia na sunga kena I ono. Alo se formulia tai fo I le tautua tawai ka malo le na luenga fitai se na luenga fingo fie watu pol whaptai tatu o whenga luenga ina I au kilani New Zealand I le ngā luenga I Baia State e mese fo nei aso ave pelbi inga ma whaptai tatu tama o no tatu o le me fo nei tūlame nei aso o lo maunga pe masina I le soifua na le o le mago la tunu ya mese fo I le nei tu o le vai I le atlo fo I besenga fa ngai tau lang tau lang se le tunu mese fo I po no ma di ma kina ma tua wa fo silu mana I manu o ainga le tunu tau tole ne tanto le tu sa o tu me le se America wa fo lo si le firma lo tu puai ma fi ai Samoa Samoa lo tau tau le ai ya le swafa o le tu tele ya ai fa taito vai pule mai lava le naitu pe amata le te tanonga ma tanto maro faronia I se ya alo yo fai mana yo so ala o tapa ya maro fa taito va ya mane fo e pehina mano longo ko levo fo I la nga tuanga le kutai au ke lo fo wale pana si bo si mano longa fa tai lava ya le nei tai au ya mo sa no di te fo o fo ya onga te sio alo le tunu se ta ma fo non so fa o si wai la fo ya si wai la fo ave ko sina le pa ma tanga ma o te masani le yai ona o se ta si fo ya onga ma se ta si po yo tanga tata po o musician ya po nanti po fa ya ai o le sunga ya si wai la fo na unga mai ile na unga ile university ta o le Brigham Young University Hawaii ma wai le on fa ilong Bachelor of Arts BA ile musika music education ya ma na malanga toile ilunga ile State of California ma unga ile University of California State University Los Angeles
mawai leo na whailonga o le Master of Arts in Jazz Composition. No winga o mo tusinga yo notang pa tusinga o pese. Paya po isi na pili mal pengata. Ya mana o toi po ile fa la tele lo na silipia lo na malamba tono musika mal tusia no pese fa nota. The Dick Grove School of Music. Ya mai tele na wa ya ngal wenga na pangal bunga ya mise ya onga tele ko nei. Yes, it's a Hawaii Damien High School. You have been for Mala Ongalia Kamea High Kamea Schools. Yam Saloshi people. La Ongale Pito Sili on the Telea to ya and the two people and endowment. It also says Laba Onga Tulangalawa Onga Tono United States or America. My na Malua for your year that you to see a pese, Mafanaina pese. Whaonga I le savalinga ko le tau ni le Macy's Thanksgiving Day Parade. Macy's Thanksgiving Day Parade. Ya, ese tasi ko o saulinga pa pito ko masa ni laba ya nga te mo TV la so fa tai. Masa tu se we pese no suin na nisio ya right to helm in Maviri. Ya, my for an examples for tulang for yo to sing o for the orchestra, le Maui Pops Orchestra, le Maui Community Band, pa pena for mala unga lensa pa ya pese punaho schools, na Hawaii Symphony Band, ya ngadu pa tasyo professor musika, taiko master Kenny Endo, ma ulubehi Guerrero ma le Maui Youth Philharmonic Orchestra, ya. Mapena foi America Samoa, le community le onga tufatasi, police tufatasi America Samoa, American Samoa Community College, le Chapsui Jazz Orchestra. Ya lita ya. Batul fatai le sunga siwa ila fo, me pa menuino lo time, tau ya pa talo fatwai le motu le o Maui, se motu ko te ua Tono State Hawaii. Molo lala pa awai te lo le tu. Ya pa talo fatwai le sunga siwa ila fo. Whawhikai lama, whawhikai mo la mo, kalo whakufo I le mamalu malalau kere o kako sa moro, whaarongolongo mai, tau se ku o kolope, ia, o le a kamwhai a kulawa o le ase maru si anga o le a kamwhai a koe nge au ngai, kali a koe sili ma, whailo aku mea kukupu ma, mea whapenga, mea sawhai. Ya, whawhikai lawa mo lea mo. Malo, whaptai. Siwa I whaina sa noa I lea fo I a ongai sa whai a ongai. To telling sa moa na iai, pe la sa umai tawin na I imi sa moa I longa fo I musika ni tonga due fantasi. Well, sa o a makai le o whaia o ngai lea ka mea I le walu koru. O le kaimingo o rakwai sa pe umanga o walsa mo o keiloa le kaiminga I lea o whaia o ngai. Ia, o maila ia o koi fiawe tuela o graduate degree ia. Ia o whamawa ele o kia rungo. Waluren ngai Los Angeles. O whaia o ngai poile ia o ngai o inner city schools I Los Angeles. Le Linwood Unified School District sa avea o ma music district instructor. Ka wainga me wa o nga like au elementary level. Yeah. Kan whaanga sa lao kia o tuela o degree. Yeah. Sa mawai o wha umale o le aonga ia. Koe ron kai whaile lesi so ngai meo le aonga le Dick Grove. Because I was interested into becoming a film composer at the time. So I pursued that, hoping that, I would take that opportunity and
breaking through that area of music, to be a film composer. But I had to support my family, so I had to go back to the teaching part. Ola ba tu sa tangata sa ngai po yung Dick Grove School of Music o Michael Jackson, Linda Ronstadt, Barry Manilow. Misi ko tangata yung ngai tunon musika. O Dick Grove School of Music sa kokele lava yakaka. Excuse me. Taila ang ngayon la co-instructor. O lesi kaka. My very good friend Matt Canningoop was once instructor at the Dick Grove School of Music. O yanga sa handle inga neyo instrumental music. They run inga the jazz group. Matt. So we had a good friendship with Matt Canningoop. As you know, he's a very famous person in the jazz and orchestra medium. So and also the film. So I think he won an Emmy Award for music. Academy Award. Kaya sa mo bumola mawing Academy, the Oscar Academy Award sili. Yeah. Musika beautiful mind. So George Clooney, yeah, with George Clooney, which is a very good friend of. He was a very good friend of the family because he was the arranger for the Auntie Rosemary. So all we exposure training plus I worked around in LA as a music copyist and hang around with all kinds of people and that kind of stuff. See what? Just in case I'm also aware of the audience left up for my or lauli Matt getting couple tatala noai then all Oscar Academy Awards or Samoa for or China Mavis Rivers. Yes. Yeah. Just for the sake of our audience bring them up to speed in the Imam Ramai or Matt getting couple no and mo in the Oscar Award or Samoa for or Mavis Rivers. Yeah, Mavis Rivers. Continue. Ele tem milhão ou vai tuai ou apoio tu sia e pese ale taiko master apoio le professor le apoio música apoio sa pani a Japan take us to that. But no ya tu singa o Samoa ale o ele o Samoa. Well, it's music is such a international thing. So I had a call from the director of the Hawaii Symphony Band that they were looking for a composer to write a special arrangement for Kenny Endo. So I can handle it. So they commissioned me to write a special arrangement for Kenny Endo from scratch. So, but I never met Kenny Endo. So, ma felo o le premier o le piece. Ma felo e ma sung leo Kenny. And he's a wonderful musician. And I was so grateful for the opportunity to for ngalue ma for Gatling. Tell us this by go ahead. But if I want to add, if I go fear me
you know, I have to, o la kai mo mo le ku se me, you know, with o le se pesa sa pangi me ho penga. So I really have to go out and do some research and do a lot of listening and reading about it and gather all my information so I can at least o le kusil pese pakakau nga ia nga ba ai the style la mga wat kamalo. So that was my objective. If I am a for with Macy Thanksgiving Parade, Mata told your Rose Parade, if I tell some to let it go kasi may or in Sabadinga or Sabo, they take the year. Tell us about that experience. Ole experiencing on the Allstate. It's been over 20 years now since I have been assigned to be the staff arranger for the Hawaii Allstate marching bands. Ula le kusia uma pese mga oia yalbanga le sa vali kamitima paela ko performance. So they give me the Lelisio o pese yang o kangole fa ngokama ma arrange for le fa kaule the instrumentation. So Wakele Love Rose Parade ta kusiate ye pese. And I must say it was quite a thrill. Nei pese wakusia. Because the group is about 300 or 400 people are students. So parade for in the band. Well, and it's an all-star band. In the band. Yeah. So it's an all-star band. Yeah. So if I mole basis, so those things are on TV. So Macy, I'm currently writing one for Macy's Parade right now, or New York. So because Macy, they require me to write within a time. So almost like a commercial. So I have to write that 1 minute for Macy's. I found Island, Hawaii Allstate Band there. It traveled to New York in November. So I'm currently writing the music for that event. So, and this will be my sixth Macy's opportunity to write for that particular event. Maui Youth Philharmonic Orchestra. Yeah, Maui, they have a youth orchestra, so they're always looking for fresh music. So they asked me at one time if I can. They collaborate with an art association here in Maui. So they commissioned the original orchestral piece. So I California who works their particular group or the Maui Youth Orchestra. On top of that, the Maui Pops Orchestra, they are a professional orchestra. So they hired me to do all kinds of stuff when they need somebody to orchestrate or arrange an orchestral piece of music for an artist or someone. So I was fortunate to have that opportunity to write for several people for the Maui Pops Orchestra.
Ia, malo. O le Hawaii Symphony Orchestra. O le mea it just so happened le ngonga he is currently directing on Hawaii Symphonic, well, actually the Hawaii Symphonic Band. O se wo ya ka sa ma paya o faka. And he liked the way I write, so he hired my service to do a lot of stuff for that particular organization. Malo la whawhakatei lava o me fo ia la sunga siwa i la fo e lo atoi fo le ngō Samoa i le tele o Lio le tele fo io o malai fono le tunu ue le o iaia tātou tangata e watu al whawhakatei ia e to atul nei minuta mulbuli e te sauna whai mui fo e watu whawhakatei al tātou li tio o la sunga le fo i Pala do fo I la tautua I la soli mo I ulai. Ia ba tu fa sai la sunga siwa la fo. Thank you. The final thoughts? Yeah. For me, yeah. Kai lama. Yeah. Okay. Kai na ole. Paali la mortalengi ka kere o alu document po ai le, you know, when I get the call, I just do the work, and yeah, au ke whawhikaya uia, au ke ngofu o mawhawhau, so nge komiti ngā whaiumu I o Samoa, le o sau whaingi mea, yeah, au ke whawhikaya voi kai o ka mākua, yo awa uia, o si o ka mai e, ranga ia musika vai ngā sau mai ngā sale aula. Yes, ko inga leo si wa e moa lau fo. La o si o ki ngā ia ole. O le awhasainga mai le ai ngau tiuling I ngā iale sa. Ya, ma pai moso ia ma palauli. Ya. Ya o kai. Ya. Ngau kaole whai kuila ya. Wa mawar ngia o ngoe au mai e mākua. Ko ia lea lai. I pay respect to them for lele ya fai mele. Yeah. After them see what more le no. Yeah. Samoa o na sa tu fa fonga mai stand wrong ma sunga si wa ila fo I mai maui. Ila na ngwan. Tu wai fo I mai lo atoi fo I ngo Samoa. Ya ai fo I se u po sala le nei tu ya mai wa vi vai. Matua tu la na e po upole tulu e portal tautai po tai mi sela na tu yama ya ai mo tai mi nei soifo Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pe le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Atato
Sanga sui whaiwhiloi mai la wepesele Pacifica Band le sunga ia kia nei ono mai Yvonne malanto umai lanto siu whafonga mātango fia mawha mai atoi matato so ta ingai Hawaii o nei fo I tai au. O mai ai foi mara tautua nei tai au mai do a watu lo lima o le tai ma lo le tai au na mo nei fo aso lua. Thank you so much for tai lo talo mo tapo inga. Manuia la varnei aso le lafa maranga le leo talo mo tai le langa no to ona le tamai mini. God bless to Pacifica. Tua
Tau Maria, talani me au tēnā. Sila mo lang no whatapo e mai. O le tā ua le whaso so ino le pensi mana sua ua whatoa wha maro si pe a whaianga i atu le tunu o le tūlanga pitu sila na maolunga i le whatūlanga na o lana fuafuanga o le taliatu i le ututi o le sua u whaari aia le malo. O tau tua mo ngā runga whananati, whale mai, whale tupe, whatinonga o whilawa inga maafi o le tise, e awhia i tau tua o le awe ere wha mua e sawhia i sua u, pe a whai e whasolo atu ina leanga tele le whalawlawe o le ututi o le sua u. E whai e mahengo whasolonga o le fuafuanga le pāti le National o iai mo le sua u, e amanta mai lawa le miti o le matau tia o le awhia ngai ai, ma whasolonga e tolu ma le wha o whasolo nei iai kananoanga. Sa folo ai le fai ngā malo le astronafi ia se tūlanga e whatoa whatino e whasolonga e whao le fuafuanga. E se tūlanga onga tele ma le whao wino le wha vatu iai o le sapalai le suao. Whaari el tamaitai Minister Tupe Nicola Willis, e mawalunga se langona e whoringa mai, e le au sia ni sia i whasolonga e tolu ma le whao le fuafuanga. Mai e tau ai o lo lava suao teu, ai o fuafuanga o whailo ai, le teleato se whao teu tanga le malo. I le whailo inga malau whaili poti na wamai ar whono tanga ar kabineta ana nafi sa whaari ele pare mia tu sinave maulo mo toa tua Christopher Luxon,
e sili atu le lei o le iai o se fuafuanga whata oto ai le whaongaina. Nei lo le mana o mea o se fuafuanga ma uti ai i se teimi muni mai. O le sui moa le manu Samoa o fte iai mare toe tipo ti atu i Samoa ino mo maua a ta vale o nā. O mawhai neo na i whāteri tono le whamas no maulunga. E marami ia le toe ilo iloina o lana mata upu. O sa ka ria tau lafo, sa whaase mai New Zealand nei mai Samoa as fulwaro tau sanga. E te alo laka pia i awa o ngā maulunga manga i atuai. Ina te alo i talo ngā whawa malo a beitai. O lona o langa i Nelson sa whoringa mai i le solo ngā leleng. Ina o tā fia leo a alu le fale mai le kalapula ka pi, ina o mai ani ana whangupia se onosa inuina, ina o mai a le talonga, i se vavea o le masino i urai, lua whima le rufufā. Sa tā fia ma whiulaina le masini e loa le tongo fia le ava malosi ma mawai, e ono se lau Michael Kalama i le lito le malosi le ava malosi sa i tongo fia. Sa e tau tino le moni o le morianga e tasi le tele o le ava malosi sa i tongo fia, ma ia tapa ai le solo i o le morianga e unoa mas whasalanga, ai beitai. Sa te ena le whamas no whai tūmalo i Nelson, ia le talo sanga ba whasalina ai le tōse lau tala, ia i uni o le tōsang turuai, ma se ia le leisene au tā vale, mō masine ono. Tasi le bāso mulimuliane, ava ia i le wharinga tisia i si tūlanga ai mawhai au na tīpo te ese mani, sila ora no winga. O white ia i mali toi whafo i atu i sa mo se i vāngana ai. E mawhai ona ia whāteri tonu pūlenga i tāwhenga i no foi pēr i New Zealand. Ia November le tau sanga bobae, sa whātoa i eisa na tārsanga pili whasanga i whasalanga i whamasnonga whai tumalo ai sa le i manuia. Ona toi tārsanga i le whamasnonga maulunga. Ma ilo nai le bastorwai Nelson, le sa whata atia e se ailoa le whasalanga, ma toi awinato le mata upo e toi ilo ina e le whamasnonga whai tumalo. O se tangata ki ui e to tasi lungo o le vaa o le meli te whao sa taiaina le pipisi o le whamai o le hantavirus, o i ere wha moe whanofo e sea mo vavainga po le quarantine. I Australia wha pēr mo tangata malanga o Australia, tangata muli ia sa lawe i ese. O tangata o le pasese lungo o le vaa le MV Hondias, sa tua le vaa ma wha i longa ai le ngā senga umitu e le lave, mo le lave i ese. Ma va i se lau fast fluiva o le pasese ma le au vaa, o la uina iuta i va la iti so o tuai ma le tue taliu i o la tu o tunu. Li putiere vango tala le APC, o le grupo tangata Australia to wha, mas tangata no whamau to tasi. Wha pēr ma le tangata ni sile to tasi lungo le vaa. Sa aufia i la to sa muli to va ese. Ono le umitelo le teimi sa whaatelieli tonu wato le vaalele mai Australia, e toe whaafoia nei Australia. Sa whaaliaila matanga luanga o mata upo le vai whafo ma whaatau inga Australia. O le tangata ni sile to tasi, o le ai lunga le vaalele sa langlongoina le malo Australia, le sa fōfua e tonu i Perth i le astronafi. E uilava o whaamtalanga ba oti e le i whaamautuina, ai sa whaaliere suiso upo le matanga luenga, o ier whaamoe o le tangata kiwi, o le whanofo e sea mo le vavainga Australia, ri timi lawa taunu iai. O le tamatai tu stala le vanga o tala le Reuters, Victoria World Sea, sa i longoine proklame le Morning Report le tioni sila. O tangato le pasese sa wha ofu mo puipuinga au avese ma le vaa i vaalaiti e whai kulupu. O tangata nu o tunu e o maiai, ma mori atua iuta i Tenerife i le motu Canary Islands. Ona mamori atua i le i pasi ar fitfita i malai vaalele ma tu vaa ese ai, i vaalele sa o foina e malo e o maiai, moni toi taliu atua i o latu o tunu. E to tolu tangata le pasese o whanola tunu mai o na amata pipisi le wha mai o le hantavirus, i le vai asoma vai. O whautua ina fo e le whaara tonga ra soi fo malo roina le rani e nei tangata sa la ve ia ma i le vaa, e te tau wha anofo e se le umi e le roifo, ma le fast furu aso, a le o tonu lava o la tu fale po fale mai, ma ia whaia siaki e stai tasi. E tālonga, ina ua wha mauni e le tōa whianga, le tōa whonga le moto Papua New Guinea Hawaii, lana au ni tamara sangarike le NRL Australia, e wha ungo le rua whemaru fuwha. Sa mawhai ai le minista mo le Pasifika ia Pat Conroy, o na whamanino pe fia le vai ngā tupe i vese le maro Australia i le hao te telenga o le ploketi, ai pe wha pe feo na vai le vai ngā tupe. E tolu ia walo whatu penga sa longo e Mr. Conroy i le vai ngā tala le APC. O le lusa la wivas fulu miliona tala mo le awa le Chiefs a Papua New Guinea. Onas fulu miliona tala e tutongi mo tupe o le seme ale NRL. Ma le lusa lau 5 miliona tala mo le laka piliki mo le whainga paanga mo le Pasifika.
Ili tō whawhia ngai lai la o le whaawau o tala I lea mata upu I masina te rumai lea flanga. O le onse lau miliona tā la, e le a toa, e le o whaalu na o whaatupenga o le kapiliki a Papua New Guinea. O le isi la whasiri o le ale me o tupu mai, I whainga paanga ma le Pasifika. Whaaria le Minister ia Conroy, o le ngā se senga o lo whaanga solo te minei turuai, e mana o le malo ia sao, le me whaia. Ai le wha solo atua porkala me Fiji sa moa matonga, whapea foi ma Papua New Guinea. Ai tu patino le laka piliki sa te ene Conroy e whai kionga ma ia ila tau sa tua ia. Ia le le ai ni tupe whala fonga e te tōngia mo tamata alo le awale Chiefs o se le whea. No whaari ai le Minister pe a mai ane te tala le ama noe sawhi ai le au tāpua e le Chiefs mo visa e malanga ai e tāpua ia le latu au pe a mata le ta amarisanga le Rough Mudder Fulvalu. O le atiru tilo fo i le malo I whiu ia inga tali tusa whapea mo isi motu le Pasifika. Ai o le temire o Chanel Harris Davita I le tai teona a vea mastanga te muli au mata. Ai o le tamata alo mata ina le New Zealand Warriors. Wa ia toe whaata a vale fo I le whasalongo le mateti o tamata alo. Sa ia longo I kalapo le NRL. E nao se fululu lava masino se whenga inga mana ai. Na iloni ofa tupe te tele whaitau sanga e o foi natu moia. O le asui o le tō sa mōgo wha awawana tā mamau. I ana whai unga e whaia I le me mana ai. Inona whato a sainia leo se whenga inga mōre tau sanga lua whi marino Fulvalu. Pe a whai e po. E beona lipo ti ai ele the Daily Telegraph. Wa mai alamo na lafo le upenga ar pulenga Harris Davite ka lapo le tāmansanga. Ma fasota e fo ile au le fo le Chiefs a Papua New Guinea le esfun maliva iai au o le tāmansanga le NRL. Ai o se whai tu toa mo le au le Chiefs e fōringa mai o mai alamanta punia ai le tali na ato toa. Ina wala tu whato sina ina atu I le si sui o le to Samoa Jerome Lloyd o se lato tamta alo lau loa ma se uloa I tama usainia. O Harris Davita sa avea na so malolo ma le kapiliki le lua fembare le futolu ai malanga ta milo I le rangi ai le toe fa ma I mawina sona taimi le toe foi le olanta alo ina wo toe teliu mai. Ma avea I masitasi a openga o so fai bito silo na matautia a le kalapuliki e tasi ni sila. O le ACC le whaia o ngā All Blacks Dave Rainey e ni kalapo le tāmarasanga o supalaka pi ma matamata I le tālonga le Chiefs e tali maloa I le Highlanders. O le amano le le wa maua e ACC mai e ni silene a o whaia se malolonga lan au o le Kopiko Belko Steelers I le tāmarasanga kalapo ia pani. E whato ato e mana o mia lan au I le whasolonga o tālonga I roi kalapo e au sia sua ngā Shampini po semifinals ia I le asu tosu tasio me. Ina wa tā maulon tulanga mua whasolonga o le tāmarasanga a le Rugby League 1 a Japani. Ai ena o le tasi le vai aso le aia ia reni ini silene ai le toi teliu i Japani. Whaari e le suizo upora la kapia New Zealand o le vaenga o le pulenga le All Blacks o le awhelo ai au kilani ai le iasi e siatu e whaia onga ise vaenga o kalapo le supala kapia munmuli mai i le vasanei. O le a wai at foia reni le tālonga le Chiefs ma le Highlanders Hamilton i le Porus Friday. A whaawawana I mate I tuina le ta alo tama, ta alo e tuau e manao e whiriwhiria I lana au mori ta amarsanga whaavao malo le Nations Championship le whaia ni silane I ai ulai. Ai o tamanei o Ari Savea o le ala tiki fo se teimea iai ni sila e te tawana iai ni silane ai le tuau e tapai natu mo tiuti o ta alonga whaavao malo mori All Blacks. O Savea le lusfoweti le kalapo le Kopiko Belko Steelers le ai whaia o ngai reni Lea ia le manatu e whaano whirwhiria le tuwhinga kapteni o le All Blacks. O sa veo le a whaua wai o na iai pe ia pani na ua usia lana au le semifinals o le sua ngā Shampini a kalapo a re atunu. Tala nā mo ne yaso maruia le tunu fia e lo waso. Radio Samoa. Taslima e watonu.